السلام علیکم سامعین، وسیم گیلانی CVFM رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرا آپ کا ساتھ رہے گا رات 11 بجے تک، اور یہ اسپیشل ٹرانسمیشن آپ لوگوں کے لیے پیش کی جا رہی ہے CVFM کی جانب سے، اور بیسک جو مقصد ہے کہ رمضان کے مہینے میں کچھ ضروری پہلوؤں پہ نظر ڈالی جائے، جیسے کل کے پروگرام پہ کوشش رہی کہ اخلاقیات کے بارے میں بات کی جائے۔ آج بھی ایک سلسلے پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا آپ کا رابطے کا نمبر رہے گا 00447592854226، یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر، آپ اس پہ آڈیو میسج بھی سینڈ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کال بھی کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ کال بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر ایک دفعہ پھر سے نوٹ فرما لیجیے، اٹس 00447592854226۔ شکریہ تمام سامعین کا ساتھ دینے کا۔ یہ پروگرام آپ کے لیے نشر کیا جا رہا ہے مڈل اسپرا سے، UK سے۔ پروگرام میں ایک نعت شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سمیع یوسف کی آواز، اور سنیے گا، ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ وہ تنہا کون ہے بادشاہ، وہ کون ہے مہرباں، وہ کون ہے، کیا اونچی شان ہے اللہ اللہ، اس کی اپنی شان ہے اللہ اللہ، سب دلوں کی جان ہے اللہ اللہ، ربی جل اللہ اللہ اللہ، ما فی قلبی اللہ اللہ اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، af eder günahı Allahu Allah, alemin padişahı Allahu Allah, yüreklerin enahı Allahu Allah, işit Allah dertimi ahlarımı, rahmeyle bağışla günahlarımı, hayreyle hem akşam hem sabahlarımı, Bismi Rabbi Cellallah Allahu Allah, ma fi kalbi Allah Allahu Allah, محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ۔ يا رب العالمين صل على طه الأمين في كل وقت وحين، املأ قلبي باليقين ثبتني على هذا الدين واغفر لي وللمؤمنين الله ربي جل الله الله الله، ما في قلبي سر الله الله الله، نور محمد صلى الله الله الله، لا اله الا الله الله الله۔ Thank you so much.
सो शुक्रिया तमाम सामीन का साथ देने का, और आप लोगों के मैसेजेस मिलना शुरू हो गए हैं, और चंद ही लम्हों में प्रोग्राम में शामिल भी करूँगा। और क्या करना था हमने जनाब? सो जनाब, आप नंबर जानना चाह रहे हैं 00447592854226 हमारा स्पेशल रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन का नंबर है। अगर आप लोग कोई नात कोई नशीद पढ़ना चाहते हैं और सुनाना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम। शुक्रिया कौसर, आपने ब्रेडफोर्ड से मैसेज किया है और पसंद फरमाया आपने। कौसर जी शुक्रिया आपका। सो जनाब, दरूदो सलाम की महफिल जमी है, तो आतिफ असलम की आवाज़ में एक और लाखों सलाम, लाखों सलाम, लाखों सलाम, लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद, हम फकीरों की सरबत पे लाखों सलाम, शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम, लाखों सलाम। शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शिफात पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, उसकी बातों की लज़्ज़त पे लाखों दुरूद, उसकी बातों की लज़्ज़त पे लाखों दुरूद, उसके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम, लाखों सलाम। अर्श ता फर्श है जिसके ज़ेरे नगी, अर्श ता फर्श है जिसके ज़ेरे नगी, उसकी काहे रियासत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत
پہ لاکھوں سلام، مہر چرخے نبوت پہ روشن درود، مہر چرخے نبوت پہ روشن درود، گلے باغے رسالت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع السلام ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا رحمت للعالمین پہ لاکھوں سلام، السلام سبز گنبد کے مکی جانے رحمت، یا الہی واسطہ ذکر رسول، یہ سلام عاجزانہ جی جناب، شکریہ تمام سامعین کا اور ساتھ دینے کا. آپ لوگوں کے میسیجز 00447592854226 پہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. جناب آج جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہوں گا آپ تمام دوستوں سے اور آپ لوگوں کی رائے لینا چاہوں گا، اس پہ مطلب جو موضوع میں نے سلیکٹ کیا ہے اس کا تعلق کچھ ملاوٹ سے ہے، اور ہمارے ہاں جو رجحان ہے ملاوٹ کا وہ انتہائی درجے تک بڑھ گیا ہے. اور کیا ہمارا مذہب ان تمام چیزوں کی اجازت دیتا ہے؟ اس معاملے پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں 00447592854226. ایک اور خوبصورت سا کلام آپ لوگوں کی نظر کر رہا ہوں. میرا ساتھ دیجیے گا. مجھے وسیم گیلانی کہتے ہیں. یا نبی صلو علیہ وآلہ، کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا. شکریہ جناب ساتھ دینے کا. ہم ہے جامع تیرا، قرآن امام ہے تیرا، منبر تیرا عرش پری، یا رحمت للعالمین
कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ। तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर। सिदरतुल मुंतहा तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। सा सा रे सा नी पा नी सा गा मा गा मा रे सा रे नी सा सा रे सा नी पा नी सा गा मा गा मा रे सा रे नी सा सा रे सा नी पा नी सा गा मा गा मा रे सा रे नी सा सा रे सा नी पा नी सा गा मा गा मा रे सा रे नी सा। اے فرشتوں وہ سلطان معراج ہے، اے فرشتوں وہ سلطان معراج ہے۔ تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے، تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے۔ زلف تفسیر واللیل بن جائے گی، زلف تفسیر واللیل بن جائے گی۔ تیرا قرآن سارا نظر آئے گا، چہرہ نظر آئے گا، چہرہ نظر آئے گا، چہرہ نظر آئے گا، چہرہ نظر آئے گا۔ میرے آقا امام سب انبیاء، میرے آقا امام سب انبیاء، نام پہ ان کے لازم ہے صلی اللہ، لازم ہے صلی اللہ، لازم ہے صلی اللہ، لازم ہے صلی اللہ، لازم ہے صلی اللہ۔ تو کجا من کجا مصطفیٰ مجتبیٰ خاتم المرسلین یا رحمت للعالمین۔ تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔ خیر البشر رتبہ تیرا، خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا۔ آفاق تیرے سامائی، آفاق تیرے سامائی، ساری سے جبریل امین، ساری سے جبریل امین، یا رحمت للعالمین۔ تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔ تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے، تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے،
की दस्तार बांधे हुए, मैं दुरूदों की दस्तार बांधे हुए, काबा के इश्क तू मैं तेरे जारसू, काबा इश्क तू मैं तेरे जारसू, तू असर में दुआ तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। जी जनाब, शुक्रिया तमाम दोस्तों के साथ रहने का। फ़ौरन से पहले आप लोगों की रिक्वेस्ट ऑन एयर हो रही हैं और आप लोगों की ने एक और खूबसूरत नात का जिक्र किया है जनाब, पाकिस्तान से आयमा ने। आई होप कि ये जी नात ही है। فجرا جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء، أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يرتوي بالحب قلبي، حبي خير رسل ربي، من به أبصرت دربي، يا شفيعي يا رسول الله، أيها المختار فينا، زادنا الحب حنينا، جئتنا بالخير دينا، يا ختام المرسلين، يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. जी जनाब, आप समात फरमा रहे हैं रमज़ान स्पेशल CVFM की ट्रांसमिशन। हमने बढ़ना है जनाब अज़ान की तरफ और मिडलस्ब्रो और इसके मुज़ाफ़ात में नमाज इशा का वक्त हुआ चाहता है। बाकी इलाकों के रहने वाले अपने मकामी वक्त के मुताबिक नमाज अदा करें। अस्सलामुअलैकुम सामाईन हजरात, मिडलस्ब्रो और इसके गर्दनवा में ईशा की अजान का वक्त हुआ चाहता है। आइए अजान समात फरमाते हैं। आमिद फूड मुश्ताक ब्रदर्स के तावन से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत डाले। आमीन सुम आमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول السلام علیکم سامعین حضرات، مڈلز پریئر اور اس کے گردنواں میں عشاء کی اذان کا وقت ہے۔ آئیے دعائے اذان سماعت فرماتے ہیں یور ایونٹس نارتھ ایسٹ کے تعاون سے۔ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. You're listening to CVFM Radio. دل میں جو ہے تمہارے دعا مانگ لو، تم عبادت کا اپنی صلہ مانگ لو، کرو عبادتیں ہوں گی عنایت، یہ مہینہ تو بس عطا کرنے کا ہے، اس کے دربار میں دعا کرنے کا ہے۔ ماہ رمضان ہے، ماہ فیضان ہے، 24 hours a day during Ramadan. This is CVFM Radio, Ramadan Live. شادی تو میں کروں گی، لیکن ایک شرط ہے، یور ایونٹس نارتھ ایسٹ کی پلاننگ کے ساتھ۔ Your Events North East پھر قبول ہے۔ Your Events North East, helping to make your events and special occasions extra special. Whether you're planning a small and intimate wedding or something of a grander scale, let our experienced team make it a stress-free experience for you. We can take care of all the arrangements from flower walls, cakes, fruit displays, chocolate fountains, dessert tables, photography, videography, and so much more. Call us now on 077 141 99453 to discuss your requirements, or visit youreventne.co.uk and check out our social media accounts at yourevents.ne. مشتاق دیداراں دے ہائے میاں مشتاق بردرز اور فیملی کی طرف سے آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو۔ Ahmed Foods are Mushtaq Brothers, serving Teesside since 1967. We at Ahmed Foods continue to offer our customers a first-class service, unparalleled choice and value for money. When visiting our store, please observe social distancing, as safety is of paramount importance. Visit us today for all your daily essentials: chapati flour, rice, cooking oils, fresh halal chicken, lamb, beef, and a huge range of dried food products and drinks. Ahmed Foods, 6 Northcote Street, Stockton-on-Tees. Telephone 01642 676636.
on 104.5 FM, online via the free mobile app and Facebook Live. This is CVFM Ramadan Live. जी जनाब, एक दफ़ा फिर से वसीम गिलानी आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता है। CVFM की रमज़ान ट्रांसमिशन आप समाअत फरमा रहे हैं। शुक्रिया तमाम दोस्तों के साथ देने का। नेमतुल्लाह साहब, आपका मैसेज मिला मुझे, बहुत शुक्रिया आपका। नवाजिश, मेहरबानी, इतनी सारी दुआओं का। और सायरा साथ आपके सायरा बाची भी हैं। सायरा बाची, आपका बहुत शुक्रिया, आपके लिए बहुत सारी दुआएं। सो अच्छा लगता है जब एज ए फैमिली आप लोग हमें ज्वाइन इन करते हैं और साथ देते हैं। सो जनाब, एक और ख़ूबसूरत कलाम प्रोग्राम में शामिल करने जा रहा हूँ। मेरा साथ दीजिएगा, मुझे वसीम गिलानी कहते हैं। हमारा इंटरनेट कुछ साथ दे भी रहा है, कुछ साथ नहीं भी दे रहा, लेकिन सिलसिले चल रहे हैं, देखते हैं, होपफुली बेहतर रहेंगे। हुई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे, नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। नजर भी रखे समात भी, वो जान लेता है नियत भी, जो खानाए लाशऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। जो कुछ मांगना है उससे मांगो, वही खुदा है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती
خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. جی جناب، ایک دفعہ پھر سے وسیم گیلانی آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے. آپ لوگوں کے میسیجز شامل کرتا چلوں جو ملاوٹ کے حوالے سے آپ لوگوں نے کیا ہیں. سائرہ جی آپ کا میسیج ملا، بہت خوبصورت بات آپ نے کہی کہ چیزوں کی ملاوٹ تو اب دور کی بات ہے، لوگ محبت میں، رشتوں میں، خلوص میں ملاوٹ کرتے ہیں. خوبصورت، انتہائی خوبصورت بات آپ کی. شکریہ سائرہ جی، آپ نے میسیج دیا اور خوبصورت بات کہی. نعت اور کلام کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اگر آپ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو یو آر مور دین ویلکم. ہمارا آپ کا رابطے کا سلسلہ ہے 44475928542226. یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے. یو کین کال می فرام اینی ویئر. ایک اور خوبصورت نشید کی طرف بڑھتے ہیں. میرا ساتھ دیجیے گا. دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى
شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير خلق الله كلهم. مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. जनाब एक दफ़ा फिर से वसीम गिलानी आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता है। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया साथ देने का। आप लोगों की कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल करनी है और साथ साथ गुफ्तो शनीद का सिलसिला भी जारी रखना है। बात हो रही है मिलावट के हवाले से और आप लोगों की कॉल्स 00447592854226 पे देखते हैं कौन हमारे साथ कहाँ से मौजूद हैं और क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन हमारे साथ कहाँ से? आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा ऊंचा बात करेंगे आप? जी जी अब बेहतर है। प्रोग्राम सुन रही हैं आयम आप? आपका मैसेज मुझे मिला था, मैंने आपकी वो नशीद जो थी वो कोशिश की थी चलाने की, वो चला दी थी। जी बहुत शुक्रिया। असल में मैं आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और तबीयत आपकी नासाज लग रही है। जी जी तबीयत थोड़ी जो है गड़बड़ है। पाकिस्तान में आजकल वैसे भी कोरोना काफी जोर पकड़ रहा है, तो आप अपना बहुत सारा आप लोग ख्याल रखें। जी वो तो है, पर ये है कि आजकल पता है जाहिर सी बात है रोजे में वो एकदम जब रोजा अफ्तार होता है तो बंदे को ये होता है कि ठंडा पानी पिए, टूट तो पड़ो। ठंडा पानी पीने से
تو گلا اسی لیے یہ حال ہو رہا ہے. اچھا چلیں جناب، تو خیر یہ اور سحری شکر اور اللہ افطاری کا میں سب ٹھیک ہے. پاکستان سحری اور افطاری کا اپنا ہی مزہ ہے، کیا تن کے بندہ کھاتا ہے. جی اچھا. ویسے میں تو اتنے کھانے کی شوقین نہیں ہوں. اچھا But یہ ہے لیکن کہ آپ کا گلا اور حالات بتا رہے ہیں کہ آپ کتنی شوقین ہیں. ہاں وہ یہ ہے کہ ٹھنڈا پانی جو ہے نا بس اور کچھ ملک بھی ہے، شیک ٹھنڈا وغیرہ پانی جو سے ہے لے کے وہ پکوڑوں کے بیسن سے لے کے سب چلتا ہے پاکستان میں. اچھا آپ یہ بتائیں کہ ٹاپک کے حوالے سے کچھ کہیں گے آپ، ملاوٹ کے حوالے سے؟ جی جی ضرور کہوں گی. ایک تو یہ کہ یہ صرف اس مہینے کی بات ہی ہے. اوور آل ایز اے مسلم ہمیں اس بارے میں یہ واقعی سیریسلی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے یہی ہے کہ مطلب ناپ تول میں کمی یا پیشی نہ کی جائے. گناہ ملتا ہے، ظاہر سی بات ہے. ہمیں ہمارے تاجروں کو سوچنا چاہیے کہ ماہ رمضان بہت ہی بابرکت رمضان کا مہینہ ہوتا ہے. اس مہینے میں تو مطلب غیر مسلم جو ہوتے ہیں وہ بھی بہت سارا جو ہے ریٹس وغیرہ کم کر دیتے ہیں، آسانیاں پیدا کرتے ہیں. دوسرے ممالک میں بھی دیکھا جائے، اور یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ ہے کہ اللہ سب کو ہدایت دے کہ جو ہے رمضان میں ڈبل ٹرپل کر کے ٹرپل کر کے. جو ہے ہر چیز تو معاف کر دیتے ہیں. ملاوٹ خالی کھانے کی چیزوں میں بھی ہے یا محبت میں، خلوص میں، چاہت میں، ہر چیز میں ریلیشنز میں، ہر چیز میں؟ ہر چیز میں ہی ہوتی ہے. آج کل کے دور میں ہر چیز میں ملاوٹ ہے. ہر بہت چیز میں مشکل سے ہی مطلب کوئی خالص چیز، چاہے محبت ہو، کھانے کی چیز ہو یا کوئی بھی ایک چیز ہو، چیز تو رشتہ ہو. خالص ہوتی ہے جہاں تک میرا خیال ہے، ایک چیز تو خالص ہے، وہ ہے بیماری. کیا یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس بیماری کے خالص علاوہ ہوتی تو ہے کوئی ہاں بھی، ہاں چاہے بالکل. وہ ذہن کو لگ جائے چاہے دل کو لگ جائے، جو بیماری ہوتی ہے میرے نزدیک وہ خالص ہوتی ہے. جی جی. اور کسی چیز میں بھی جو ہے نا شاذ و نادر یا اور کوئی چیز خالص مل جائے، اچھا مطلب محبت ہو، کھانے کی چیز ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، ہر چیز میں ملاوٹ ہی ہے. اچھا تو اللہ سب کو ہدایت. اللہ سب کو ہدایت دے. یہ اپنے اچھی دعا کی. آج کچھ سنانا چاہیں گی رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے؟ جی جی سنانا چاہوں گی. ایک سیکنڈ ہے، کتاب کھول لیں. یہ ایک دعا. ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. ایک کوئی اس میں دعا. مذائقہ نہیں ہے. بندہ کا مطلب کیا کیا یاد رکھے اب. ہاں تو ابھی ہماری سحری کا بھی ٹائم ہونے والا ہے، تو جلدی جلدی میں آپ کو جی آپ کے ہاں سنا لوں. جی. یہ کہ تیری آزمائشوں سے ہوں بے خبر، تیری آزمائشوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے. تیری آزمائشوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے. تیری راہ میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے. یہ بجا ہے مالک کے دو جہاں، یہ بجا ہے مالک کے دو جہاں، میری بندگی میں فطور ہے. یہ خطا ہے میری خطا مگر، یہ خطا ہے میری خطا مگر، تیرا نام بھی تو غفور ہے. یہ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں، یہ بتا مجھے تجھے، یہ بتا مجھے میں ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے. کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے چور ہے. تو بخش دے میرے سب گناہ، تو رحیم ہے تو تو رحیم ہے غفور ہے. تو غفور ہے. کیا بات ہے آپ کی. یہ بہت شکریہ دعا آپ کا ہے. ایما. اپنا خیال رکھیے گا اور یہ جلدی جلدی سے سحری کر لیں، ٹائم ختم نہ ہو جائے. آپ کی کال کا بہت شکریہ. نہیں، ابھی ہماری اسٹارٹ نہیں ہوئی ہے، ویسے ٹائم ابھی ہے. اور یہ کہ آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں، اور سب جناب کے سب کو سننے والوں کے رمضان لیے، کا تمام دوسرا عشرہ ام مبارک مسلمہ ہو. کے لیے بہت ساری دعائیں. بہت شکریہ. چلیں بہت بہت شکریہ. بہت اپنا شکریہ. خیال رکھیے اپنا گا. خیال اللہ رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. جناب شکریہ آپ لوگوں کی کالز کا ساتھ دینے کا. آئمہ ہمارے ساتھ نہیں پاکستان سے. آپ نے دعائیا کلام پڑھا، شکریہ آپ کا. کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں سے
आप लोगों को एक नात सुनाने की, गो के शायद मैं पूरी ना सुना सकूं, लेकिन पहले मैं खुद पढ़ने की कोशिश करता हूं, और उसके बाद मेरी कोशिश रहेगी कि जो ओरिजिनल नात है वो मैं आप लोगों मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, कि खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है, कि खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है। हिफाजत करो अपने ईमानों की, ज़माना बहुत ही अजीब आ रहा है। वफा तुम न देखो कि हरगिज़ किसी में, ज़माना वो ऐसा अजीब आ रहा है। मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी जनाब, हमने चंद ही लम्हों में बढ़ना है एक अदद एड ब्रेक की तरफ, और आई होप सो के जी जनाब, बढ़ते हैं एक एड ब्रेक की तरफ, और उसके बाद दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। हमारा साथ दीजिएगा। यू आर लिसनिंग CVFM 104.5 और मुझे वसीम गिलानी कहते हैं। The station that lives and loves Ramadan, this is 104.5 CVFM Ramadan Live. अब हर कोई हफ्ते में 2 बार मुफ्त कोविड-19 टेस्ट कर सकता है। आधे घंटे के अंदर नताइज आपके सामने। इससे ये पता चलता है कि आप अपने प्यारों की हिफाजत के लिए जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। आपके दोस्त, आपके साथ काम करने वाले साथी और आपकी जिंदगी में फिर से आगे बढ़ने की ख्वाहिश। अंदाजन 3 में से 1 शख्स ऐसा है जिसमें बज़ाहिर कोविड-19 की कोई अलामत दिखाई नहीं देती, मगर अनजाने में वो उसे फैला रहा है। वो आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार, काम का साथी या आप खुद भी हो सकते हैं। रैपिड टेस्ट बहुत आसानी से nhs.uk/get-tested से मिल सकते हैं। आइए ये अगला कदम बहुत मोहतात होकर उठाएं। अब आपकी मजीद सहूलत के लिए रैपिड टेस्ट किट CVFM रेडियो के ऑफिस में भी दस्तयाब है। आप जब चाहें यहाँ आकर ले जा सकते हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ ख्यालात ही आएंगे। रमजान का महीना है और घर में अफ्तारी के लिए कुछ भी नहीं है। ओहो, फिक्र की कोई बात नहीं। अल मक्का हलाल मीट मार्केट एंड कैश एंड कैरी है ना, जहाँ पर हर किस्म की दाल, सब्जी, चिकन और ताज़ा गोश्त मिलता है। इसके अलावा रमजान मुबारक के लिए खुसूसी ऑफर भी लगाई है। अच्छा जी, इसीलिए आपके दिल में ख्याल आते हैं। अब तो मेरे दिल में भी ख्याल आना शुरू हो गए हैं कि अल मक्का हलाल मीट मार्केट कैश एंड कैरी जाके शॉपिंग करूं। कोई नहीं जी, तैयार
तैयार हो जाओ, अभी चलते हैं। Al Makkah Halal Meat and Cash and Curry, 303 to 307 Linthop Road, Middlesbrough. Telephone 01642 965 487. नसीम, जब भी मैं आपके घर पर आती हूँ तुम्हारा कारपेट देखकर बहुत अफसोस होता है। क्या करूँ परवीन जी, उस दिन मैं कारपेट स्टोर पे गई थी, वहाँ की प्राइसेस को देखकर मुझे रोना आ गया था। बड़े स्टोरों की छोड़ो और ये रोना धोना बंद करो। बोरो कारपेट्स, जहाँ आपको अच्छा कारपेट बहुत ही सस्ते रेट में मिलेगा। Don't pay big chain store prices. Choose Borough Carpets. Free fitting, free underlay and free home samples visit. Super thick luxury carpets on sale now. Lots of colours to choose from. Your local independent discount retailer. Borough Carpets, 131 to 133 Park Lane, Middlesbrough. Telephone 01642 688 786. Borough Carpets, giving you the red carpet welcome. Supreme Greek authentic taste of Greece. This Ramadan, give your taste buds a delight. With no holidays in sight, enjoy our Mediterranean delights. Whether you fancy a gyros, chicken skewer, parmesan or a wrap, we will get it delivered to your door ASAP. All of our dishes are halal. You can also try our waffles and our signature shakes. You will go nuts for our churros and donuts and won't be able to say no to our cookie dough. Supreme Greek and Supreme Desserts, 106 Russell Street, Middlesbrough. To order, call 01642 220 222 or find us online. Families Relief are working on a special Ramadan program that needs your help and support. Whether you would like to donate zakat, sadaqah, fidya or fitrana, your Ramadan donations will help us distribute food and clean water to impoverished families in needy countries like Pakistan, Yemen, Syria, Palestine and Africa. Help us to help them survive this Ramadan. Donate now on 0114 365 4454 or go online to familiesrelief.org.uk. Together we can save lives. आजकल हर किसी की जुबान पर यम यम, आखिर ये है क्या यम यम? Yum Yum, Middlesbrough's favourite dessert lounge, with yummy freshly made donuts, waffles, crepes and cookie dough. Visit today and try our tasty cakes or sample our premium shakes. Yum Yum, Unit 3, Exchange Walk, Wilson Street, Middlesbrough. Telephone 01642 246 971. Follow us on social media to take advantage of our amazing offers. Search Yum Yum Borough. अच्छा, तो ये है यम यम, फिर तो हम भी चलते हैं यम यम। Pass your driving test and enjoy the freedom of the road with the help from Musad's Driving School, a driving instructor delivering a high standard of training with a proven high pass rate, delivering intensive courses and theory test support. Discount for block bookings. For more information, call 07861 287 479. शादी के लिए लड़की तो ढूंढ ली कमाल, अरे नहीं किया तुमने अभी तक बुक हॉल, क्या कहेगा ससुराल। अरे सुनो मेरी सरकार, सरकार वेन्यू हॉल के होते फिक्र काहे की, तज़ीन और आराइश में बेमिसाल, वसी और कुशादा हाल, सालगिरह, शादी ब्याह, पार्टी या किसी भी फंक्शन के लिए तमाम जदीद सहूलियात से आरास्ता, वसी कार पार्किंग का भी है रास्ता। बुकिंग के लिए कीजिए राब्ता 07849608585 07849608585 283285 मार्टन रोड, मिल्सबरा, TS4 2HF। सरकार। Listen to CVFM Ramadan Live on your mobile device. Download our app from the Google Play Store or the App Store now. Just search Community Voice FM. जी जनाब, एक दफ़ा फिर से वसीम गिलानी आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता है। एड ब्रेक से पहले मैंने कोशिश की आप लोगों को नात सुनाने की, उसकी जो असल नात है जुनैद जमशेद की आवाज़ में, मैं वो आप लोगों के लिए ऑन एयर करने जा रहा हूँ, सो मेरा साथ दीजिएगा। मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो उनको,
کو فرشتوں کے خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے کہ خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ وفا تم نہ دیکھو کہ ہرگز کسی میں زمانہ وہ ایسا قریب آ رہا ہے حفاظت کرو اپنے ایمان و دین کی زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو خبر جا کے دے دو ان کو فرشتوں کے خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے کہ خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ 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 جی جناب، ایک دفعہ پھر سے وسیم گیلانی آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے. آپ لوگوں کے کچھ میسیجز پروگرام میں شامل کرتا چلوں. سدرا نوشین ہمارے ساتھ رہیں تلا گھنگ سے. سدرا جی، یہ پروگرام پسند کرنے کا شکریہ. اصغر علی ہمارے ساتھ رہے اسلام آباد سے، سر آپ کا شکریہ. اور آپ نے کہا کہ ملاوٹ کے حوالے سے ہر چیز ہی جس کو سوچو اس چیز میں ملاوٹ ہے. اچھا سوچیں اصغر صاحب تو ملاوٹ کم ہوگی. پھر اس کا مطلب ساری چیزیں سوچنے پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. خیر ایسا ہو بھی سکتا ہے. آپ کی رائے کو میں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. آصم صاحب ہمارے ساتھ رہے لاہور سے. آصم بھائی شکریہ آپ کا. اور آپ نے کہا پروگرام اچھا ہے. ہمارے ہاں روزہ 14-15 گھنٹے کا ہوتا ہے. آصم بھائی ہمارے ہاں روزہ ذرا میرا خیال ہے کہ 17-18 گھنٹے کا ہوتا ہے. کافی یہاں یو کے میں جو ہے عشاء کی اذان جو ہے وہ 9:55 پہ ہوتی ہے، تو آپ اندازہ کر لیں تقریباً 8:30 کے آس پاس ہمارا روزہ افطار ہوتا ہے. خیر لیکن یہاں کا موسم ٹھنڈا ہے اس لیے پیاس نہیں لگتی. پاکستان کے روزوں میں دن تو چھوٹا ہوتا ہے لیکن دھوپ کی تپش اور گرمی کی جو لہر ہوتی ہے اس کی وجہ سے پیاس کی شدت انتہائی سخت رہتی ہے. خیر آصم بھائی آپ کا شکریہ پروگرام میں ساتھ دینے کا. اس کے علاوہ عامر عباسی ہمارے ساتھ رہے. جناب آپ لوگوں کی کالز کا سلسلہ بھی جاری اور ساری ہے. اور ہمارے ساتھ کون کہاں سے موجود ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی بھائی کیا حال ہیں؟ ایور گرین علی بھائی. تو آئے آپ کی محبتیں آپ کی اور میری طرف سے آپ کے تمام سننے والوں کو السلام علیکم اور رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک. اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ
तमाम की जिंदगियों में खैर और बरकत आमीन आमीन। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सर? प्रोग्राम सुन रहा हूँ मैं, अभी थोड़ी देर कुछ वक्त नहीं सुन सका मैं क्योंकि काम के ऊपर हूँ आज। जी जी, अच्छा चलें जनाब, अच्छी बात है। क्या कहेंगे मिलावट के हवाले से? क्या बात आपने छेड़ दी है जनाब, आजकल तो नफरत में भी मिलावट, आप तो मोहब्बत की बात करते हैं। मैंने अभी पता नहीं आपने कॉल सुनी नहीं सुनी, एक चीज जो है वो खालिस है और वो है बीमारी। वो भी नहीं है, वो भी आपको मगालता है। क्यों? लंदन में आए हुए थे 2 साल हो गए इलाज कराने के लिए, अभी तक बीमारी का नहीं पता चला। नहीं, आप कह रहे हैं कि 3-4 बीमारियां इकट्ठे होके उसमें भी मिलावट हो जाती है? बिल्कुल, ये सब अच्छा आप अच्छा नहीं, अब मैं आपकी बात पे पहुंचा हूँ। जो जिस बीमारी का आप इलाज 2 साल से कह रहे हैं, वो कुछ सियासी किस्म के लोगों के साथ, क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ? आई डोंट नो। देखिए जी, सियासी हो चाहे गैर सियासी हो चाहे मजहबी हो, बात हो रही है हमारे दीन इस्लाम की। बिल्कुल। और इस्लाम नाम है सच्चाई का, खरेपन का। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान बुज़दिल हो सकता है, आपने फरमाया हाँ बुज़दिल हो सकता है, कमजोर हो सकता है, लेकिन झूठा नहीं हो सकता। वाह, सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा है। सच्चाई इस्लाम की सबसे बड़ी चीज है। और देखे जिन लोगों ने पाकिस्तान को लूटा हुआ है, जो ही वो कानून उनकी गिरफ्त में आते हैं, सभी बीमारी का बहाना बना के अगले दिन उनकी फोटो आती है, वो अस्पताल में ऑक्सीजन लगा हुआ है उनको, जनाब अली। खैर जनाब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमारा जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया में इस वक्त का जो फलसफा तारीख है वो इबरत है। बिल्कुल कि देखिए कि आपसे जो पहले कौमें आई थी उनके वो क्यों तबाह बर्बाद हुई, सिर्फ एक उनके अंदर खामी होती थी या एक वो जुर्म करते थे तो अल्लाह ताला का उसी वक्त उनके ऊपर अजाब नाज़िल होता था। ये तो पैगंबर इस्लाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रहमतुल लिल आलमीन का सदका है, हजूर के अहले बैत अतहार का सदका है कि हम दुनिया में हम पर अजाब नहीं आ रहा। बिल्कुल। फिर भी जनाब इस अली भाई, इस पाक महीने की वसादत से जो सिलसिले चल रहे हैं और बीइंग मुसलमान होने के नाते जो हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में जो इस वक्त कोरोना के हालात हैं और पाकिस्तान ने जो ऑफ़र की है उनको बगैर किसी मतलब शर्त के या उससे कि हम आपकी सेहत के जो सिलसिले हैं उनमें मदद करना चाहते हैं। अबव ऑल जो भी हमारे सिलसिले हैं इंडियन जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, और मैं समझता हूँ कि बड़ी बात है कि अगर हम लोग बढ़ के एक दूसरे का इस नाजुक वक्त में वसीम भाई यही तो इस्लाम का पैगाम है। यही मैं कहना चाह रहा था। जी जी, इस्लाम ये नहीं है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत जो है वो हर एक के लिए है, परंद चिरंद हर मखलूक के लिए हजूर की रहमत है, बिल्कुल, और हर जहान के लिए है। और ये बला तफरीक मुसलमानों में यही तो खामी है कि मुसलमान पहले जो मुसलमान होते थे वो किसी गैर मुस्लिम की फरियाद पर भी उसकी मदद को पहुंच जाते थे। बिल्कुल, इस वक्त बुरा वक्त है जी हमारे जो पड़ोसी मुल्क के भाई और हैं। ये हमारे अपने अमाल हैं, जैसा कि इकबाल फरमा गए हैं, शिराजा हुआ मिल्लत महरूम काबतर, अब तू ही बता तेरा मुसलमान किधर जाए। बिल्कुल, वो लज्जत आशोब नहीं बहरे अरब में, पोशीदा जो मुझ में है वो तूफान किधर जाए। हर चंद के है बेकाफला और राहला और जात, इसको हो बियाबा से हुदी खान किधर जाए, हुदी खान किधर जाए। इस राज को फाश कर है रूह मोहम्मद, आयाती अलाही का निगहबान किधर जाए। आज तो हमने दीन के अंदर मिलावट कर दी है, दीन के अंदर। अभी आज ही मैं नसीरुद्दीन नसीर गोलरवी रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा खूबसूरत बयान सुन रहा था, तो वो कहते हैं कि आज तो हमारा सब कुछ ही दौलत बन चुकी है, दौलत की हवस में मुसलमान इस कदर मैब हो चुका है कि दौलत के सवाल वो वक्त ठीक नहीं था। वो अली भाई वो वक्त ठीक नहीं था जब अनाज के बदले चीज़ें मिलती थी, चीज़ों के बदले चीज़ें मिलती थी, यानी कि जो करेंसी वर्ड है या दौलत या रुपया पैसा जो है, जब जिसकी तख्लीक नहीं हुई थी, लोग जो हैं वो आटे के बदले बिल्कुल जिस चीज की जरूरत होती थी वो अपनी चीज बेचकर दूसरी चीज लेकर चला जाता था। बिल्कुल, अभी भी हमारे जो दही इलाके हैं, अभी भी जो हमारे दही इलाके हैं वहाँ पे ये तकरीबन सिलसिला में मुझे इत्तेफाक हुआ। और ये जो
ہاں اگر ہم میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ہمیں یہ جمہوری نظام، یہ کیپٹلزم، یہ کمیونسٹ، یہ دوسرے نظام، ہم اسلام کے ماننے والوں کو کوئی نظام چاہیے نہیں. یہ جو جمہوری نظام ہے یہ مسلمانوں کے اوپر تھوپ دیا گیا ہے. جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ تیرا حریف ہے یا رب یہ سیاست فرنگ، تیری حریف ہے یا رب یہ سیاست فرنگ، فقط اس کے پجاری ہیں امیر و رئیس. بنایا ہی ایک تھا آگ سے ابلیس، تو نے بنائی اس نے خاک سے 200,000 ابلیس. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ شاعر مشرق کہہ رہا ہے جس نے پاکستان کا تصور دیا تھا، دو قومی نظریہ دیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے ایک شیطان پیدا کیا تھا آگ سے، لیکن اس ابلیس نے ہزاروں 200,000 شیطان آگ سے پیدا کر دیے. سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے جی، اور صرف اس مہینے میں نہیں باقی 11 مہینے میں بھی. ہاں یہ صرف یہ مہینہ جو ہوتا ہے نا، یہ ہم کو وہ اپنے 11 مہینوں کا تجزیہ کرنے کا مہینہ ہوتا ہے کہ 11 مہینے ہم نے کیا 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 نہیں کیا، ہم کو سدھارنے کا یہ مہینہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے اجاگر کر دے اور ہمارے اندر فقر اسلامی کی تعلیم دے، نہ کہ ہم دل کی دنیا کو آباد کریں، نہ کہ پیٹ. آج تو ہر کیا میں نام لوں کا تو فتویٰ نہ لگ جائے، تو آج کل تو شکم پرستی کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں ہے. صحیح کہتے ہیں، لیکن پھر بات وہی ہے کہ آپ نے کہا کہ ہر طرف ملاوٹ ہے. شکریہ آپ کا کال کا علی بھائی، اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اور اور سب سے بڑی یہ برائی ہے کسی بھی قوم کے اندر. ہماری بہن کہہ رہی تھی اسلام آباد سے کہ غیر مذہب مذہب کے جو لوگ ہیں وہ پھر دیانتداری سے کام لے رہے ہیں. ان کے یہاں اچھی چیزیں، جو چیز ہے پیکٹ میں وہی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، کبھی ملاوٹ نہیں ہوگی. رمضان کا مہینہ آتا ہے، غیر مسلم کیش اینڈ کیریز کے اندر سیلز لگتی ہیں، لیکن ہمارے اس کے اوپر اور کما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. علی بھائی ابھی اتفاق ہوا کہ میں یہاں پہ ٹیسکو میں گیا تو وہ جو ورلڈ فوڈ کا ایک سیکشن ہوتا ہے، وہاں پہ میں نے کچھ چیزوں کی پرائسز دیکھی. سو میں حیران رہ گیا کہ انہوں نے لحاظ سے رکھا ہوا ہے. ان کو پتہ ہے کہ مسلم امہ کا جو ماہ رمضان چل رہا ہے، سو انہوں نے کچھ چیزوں پہ کافی رعایت دی ہوئی ہے. بالکل یہاں پہ یہ تو میں خود ابھی ایکسپیرینس کر کے آ رہا ہوں. سو بہت شکریہ علی بھائی آپ کی کال. آج ہمیں وسیم بھائی، آج ہمیں فقر اسلامی کی ضرورت ہے، جس کی بات اقبال بہت پہلے کر گئے ہیں کہ نہ ایران میں رہے باقی نہ تورا میں رہے باقی. وہ بندے جن کا فقر تھا علاقے کیسروں کی طرح. بالکل بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ دن کے لیے تو پھر کل ملاقات. انشاءاللہ سر. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی، اللہ حافظ. شکریہ جناب آپ لوگوں کی کالس کا. آپ لوگوں کے میسیجز پروگرام میں شامل کر رہا تھا. آپ لوگوں کی ساتھ ساتھ کالس بھی ریسیو ہو رہی ہیں. 00447592854226. You can call me directly. You can call me on WhatsApp number. You can call me. You can send me a voice message. ایک اور خوبصورت نعت کی طرف بڑھتے ہیں اور سنیے گا، ہمارا ساتھ دیجیے گا. You're listening to CVFM 104.5 اور مجھے وسیم گیلانی کہتے ہیں. بھول جاؤ گے اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. ہرا تم جلدی جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا جاؤ گے. نہ اتنا زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر، نہ اتنا زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر. میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے. میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے. بھی بات میں آ گئی باتیں درے آگ
سبحان اللہ رستے مالا سبزے گنبد سابق سبحان اللہ لباس غریبا کے درے سابق سبحان اللہ رستے مالا سبزے گنبد سابق جب حسن کا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا قدموں میں جبھی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر ریڑھی ہے رخسار کا عالم رخسار کا عالم کیا ہوگا اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے بات میں آ گئی باتیں درے راحت سبحان اللہ رستے مالا سبزے گنبد سابق سبحان اللہ لباس غریبا کے درے سابق سبحان اللہ رستے مالا سبزے گنبد سابق ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. جی جناب شکریہ تمام دوستوں کا ساتھ دینے کا، اور میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. وقت قریب ہے، آپ لوگوں سے اجازت بھی لینی ہے، لیکن کچھ میسیجز آپ لوگوں کے پروگرام میں شامل کرتا چلوں. یو آر لسننگ می آن CVFM 104.5 on the dial, or you can stream me in on www.cvfm.org.uk. So انایا ہمارے ساتھ رہیں، شکریہ آپ نے پروگرام پسند کیا. کہتی ہیں ملاوٹ ہر طرف ہے. اس کے علاوہ اسد صاحب ہمارے ساتھ رہے، آپ کا شکریہ اسد بھائی پروگرام کے پسند کرنے کا. ہانیہ ہمارے ساتھ رہیں، آپ کا شکریہ. ثنا خان ہمارے ساتھ لاہور سے رہیں، آپ کا شکریہ ثنا خان. خدیجہ ہمارے ساتھ رہی، آپ نے کہا پروگرام اچھا ہے اور کال نہیں ملی آپ کی. کوئی بات نہیں خدیجہ، کل بھی میرا پروگرام ہوگا، سو کوشش کیجیے گا کل ہمارا ساتھ دینے کا. اس کے علاوہ عریش ہمارے ساتھ رہی، آپ کا شکریہ پروگرام پسند کرنے کا. آپ نے لکھا ہے کہ ہمارے ہاں سحری ہو رہی ہے. ابھی ہمارے ہاں تقریباً 2 گھنٹے پہلے افطاری ہو کے ہٹی ہے. شکریہ عریش. حماد اسلام ہمارے ساتھ رہے، ماشاءاللہ اپنے نام میں اسلام لکھا ہوا ہے، اچھی بات ہے. راجہ عادل کا شکریہ تمام دوستوں کا کہ آپ لوگوں نے ساتھ دیا، خلوص بھرا. سو جناب بڑھتے ہیں ایک اور خوبصورت کیا کہتے ہیں نعت کی طرف، اور آئی ہوپ کہ اس کو پلے کر لیا جائے.
حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری موتی میں ہے کیا سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری موتی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام میں پاک خدا دل یہ عمر کا بول پڑا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے رب کے تھے بندے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے رب کے تھے بندے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے بت خانے ہیں گھر آئے میرے نبی جب آئے جی جناب ایک دفعہ پھر سے وسیم گیلانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ٹائم ہوا چاہتا ہے آپ لوگوں سے اجازت لینے کا اور انشاءاللہ زندگی رہی تو کل شام 9:30 بجے یو کے کا ٹائم اور کیا کہتے ہیں پاکستان کا جو ٹائم ہے وہ ہے 1:30 آئی بلیو لیٹ می چیک جی پاکستان کا جو ٹائم ہے وہ 1:30 بجے رات کے سو اب انشاءاللہ دوبارہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا سی وی ایف ایم کے پلیٹ فارم سے وسیم گیلانی کو اجازت دیجیے گا ماہ رمضان آپ لوگوں کے لیے ڈھیروں برکتیں سمیٹ کے لے کے آئے بہت سارے دعائیں تمام سننے والوں کے لیے اور وقت آن پہنچایا آپ سے اجازت لینے کا مجھے یعنی وسیم گیلانی کو اجازت دیجیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا میری جانب سے تمام سننے والوں کو اللہ حافظ On 104.5 FM, online via the free mobile app and Facebook Live. This is CVFM Ramadan Live. اب ہم دھیرے دھیرے لاک ڈاؤن سے باہر آ رہے ہیں
घर से बाहर 6 लोगों तक के ग्रुप में या 2 खानदान आपस में मिल सकते हैं। दोस्तों को गार्डन लंच पर बुलाइए। लीजिए, आप अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, एक मुनासिब फासला बनाकर। लेकिन जब अंधेरा होने लगे और थोड़ी ठंड भी, तो अचानक से दिल में आरामदेह लाउंज में जाने की ख्वाहिश जाग सकती है। लेकिन याद रखिए, ताज़ा हवा में आप ज्यादा महफूज हैं, क्योंकि कोविड-19 के ज़र्रात इसमें उड़ जाते हैं। आइए इस अगले कदम को इंतहाई एहतियात से उठाएं। याद रखें, हैंड्स, फेस, स्पेस एंड फ्रेश एयर। मुश्ताक दीदारां दे हाय। मियां मुश्ताक ब्रदर्स और फैमिली की तरफ से आप सबको रमजान की बहुत बहुत मुबारक हो। Ahmed Foods are Bush-Tack brothers, serving Teesside since 1967. We at Ahmed Foods continue to offer our customers a first-class service, unparalleled choice and value for money. When visiting our store, please observe social distancing, as safety is of paramount importance. Visit us today for all your daily essentials: chapati flour, rice, cooking oils, fresh halal chicken, lamb, beef, and a huge range of dried food products and drinks. Ahmed Foods, 6 Northcote Street, Stockton-on-Tees. Telephone 01642 676636. Have a flat, worn out or bad tyre? Come to M&M Tyres and Auto Care to get you back on the road in no time. We have fast and professional service guaranteed, with a huge selection of tyres for you to choose from at great affordable prices. From new to used tyres, we carry great known brands such as Michelin, Continental, Goodyear, Pirelli and much more. We also offer wheel alignment service, brake pad replacement, oil and filter change, exhausts, batteries, alloy wheels and accessories. M&M Tyres and Auto Care, located at 177 Stockton Street, Middlesbrough, and 112 Norton Road, Stockton-on-Tees. If you can't come to us, then don't worry. We can come to your home or workplace, as we offer a mobile tyre fitting service. Just call 01642 224848. आज खाने में क्या है? मैं घर में खाना बना बना के तंग आ गई हूँ, क्यों ना कुछ नया ट्राई करें। आज हम जाएंगे क्लक्कीज और उनकी स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएंगे। वही क्लक्कीज जहाँ आपको मिलता है मजेदार फ्राइड चिकन, पिज्जा, बर्गर, रैप्स और बहुत कुछ और। क्लक्कीज आपके लिए ला रहा है बहुत ही आला ऑफर्स। 10 पाउंड में एनी 3 मील। Clucky's Fried Chicken. Clucky's Fried Chicken, 295 Linthorpe Road, Middlesbrough. ऑर्डर करने के लिए डायल कीजिए 01642 230 900. Download our mobile app or order online via our website and receive 10% discount. Visit www.cluckiesfriedchicken.com. चिकन का असली मजा तो Clucky's में है। Clucky's open 11:30 a.m. till late. 10 pound offer till 9 p.m. only. Exclusions apply. इस रमजान आपकी इमदाद लोगों की जिंदगियां बदल सकती है। बच्चों के लिए स्कूल, साफ पानी, सेफ हेवन में महफूज रहाइश और भूख का खात्मा। हमारी 100% पॉलिसी के मुताबिक जमाशुदा तमाम रकम उसके सही मुस्तहिक तक पहुंचती है। 100% ज़कात, 100% सदका, 100% लिल्लाह। यही वक्त है, आगे बढ़िए और अपनी इमदाद sktwelfare.org पर बासानी जमा करवाइए या कॉल करें 0300 30 20 786 पर। आपके पाँव बहुत हसीन हैं, इनको जमीन पर मत रखिएगा, पहले हो जाएंगे। Across Middlesbrough and Teesside, this is 104.5 CVFM. जिनके शाना कारपेट संदीदा जेब फर्नीचर आपके घर का नक्शा ही बदल देंगे। पूरे मिल्सबरा में घूम लीजिए, लेकिन आखिर क्वालिटी और कीमत हमसे बेहतर आपको कहीं और नहीं मिलेगी। Borough Carpets and Beds, 131 Park Lane, Middlesbrough. Telephone 01642 688 786. आज मैंने कुछ सीखा जिंदगी से। हम अपनी परेशानियों को कितना बड़ा बनाकर लोगों के आगे रोते हैं ना, मगर आज मैंने जाना हम बहुत खुशनसीब हैं। जाएं जरा इंडोनेशिया, इजिप्ट की लड़कियों बेटियों की दास्तां।
खाली झूला झूल रहा है बचपन सारा भूल रहा है खाली झूला झूल रहा है बचपन सारा भूल रहा है लोरी मुझको कौन सुनाएगी खाली झूला झूल रहा है बचपन सारा भूल रहा है लोरी मुझको कौन सुनाएगी निम्मा निम्मा दुख मायरी हो निम्मा निम्मा दुख मायरी तेरे बिना तो चैन न आए माँ क्या तुझे मेरी याद न आए माँ धमकी देके कौन सुनाएगी निम्मा निम्मा दुख मायरी हो निम्मा निम्मा दुख मायरी पतंग भी छूट चली थी सांस की डोर भी टूट चली थी प्रेम पतंग भी छूट चली थी सांस की डोर भी टूट चली थी चरखा काटने वाली बूढ़िया मुझसे जैसे रूठ चली थी सुना सुना अगले धागा रुक गया चरखा टूटा धागा मैं हूँ तन्हा रात डराएगी निम्मा निम्मा दुख मायरी हो निम्मा निम्मा दुख मायरी में तेरी क्या ये तारे आँख में चोली खेले सारे गोद में तेरी क्या ये तारे आँख में चोली खेले सारे सुनते हैं क्या ये भी लोरी क्या लगते हैं तुझको प्यारे तुझसे लिपट के सोते हैं क्या चुपके चुपके रोते हैं क्या इनको भी क्या नींद न आएगी निम्मा निम्मा दुख माएगी हो निम्मा निम्मा दुख माएगी तेरे बिना तो चैन न आए माँ क्या तुझे मेरी
याद न आए माँ थकी देखे कौन सुनाए रे माँ दुख बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे, जहां होंगे खुश होंगे, हमेशा की तरह हंसते मुस्कुराते होंगे। और दोस्तों मेरी यही दुआ कि जहां रहें खुश रहें, सलामत रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुशियों का दिन हो आपका और ढेर सारी आपको कामयाबियां मिलें। आप जिस मकसद के लिए मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। कोई मुश्किल आपकी ज़िंदगी में ना आए, हर दिन आपका ईद की तरह और हर रात आपकी शब बारात जैसी हो। मेरी बहुत ढेर सारी दुआएं पूरी उम्मत मुसलमा के लिए, जितने लोग परेशान हैं अपने किसी कारोबार के हवाले से और इस पैंडेमिक की वजह से जितने लोगों के कारोबार मुतासिर हैं, उन तमाम लोगों के लिए मेरी ढेर सारी दुआएं। और ये भी दुआ है कि या अल्लाह अपनी रहमतों के सदके, इस माह मुबारक के सदके हम पर मेहरबानी फरमा और इस वबा को ख़त्म कर दे। बेशक बीमारी और शिफा तेरी तरफ से ही होती है और तू ही शिफा देने वाला है। तू जो चाहता है करता है, तू कादिर मुतलक है। तेरे सिवा जब तक तेरा हुक्म ना हो तो इस दुनिया का पत्ता भी ना हिले। हम जो सांस ले चुके तेरे हुक्म से, तेरा हुक्म हो तो हमारी सांस बाहर आए, वरना यह भी मुमकिन ना हो। तेरे मोहताज, कायनात का जर्रा जर्रा तेरा मोहताज, तेरे हुक्म का मोहताज। इस वक्त अगर देखा जाए तो दोस्तों, अब ये कोरोना वायरस जो है, ये भी परेशानी और दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया है कई ममालिक में। जैसा कि पाकिस्तान में भी इसकी रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और भारत में तो बहुत ही बुरी सूरत हाल है। भारत में तो कुछ मनाज़र ऐसे देखे गए दोस्तों जो कि बड़ा दिल दहला देने वाले थे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पूरी उम्मत मुसलमा पर, पूरी दुनिया पर अपना रहम और फजल फरमाए और इस बीमारी से हमें बचाए। तो दोस्तों रमज़ान मुबारक का ये बाबरकत महीना और मेरा और आपका साथ रात 11 से 1 बजे तक रोज़ाना की बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह होता है। और आज भी मैं आपके साथ रात 1 बजे तक प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सिरात मुस्तकीम अपने मेज़बान राव कमर रिजवान के साथ। और हमारे प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है SKT वेलफेयर ने। दोस्तों प्रोग्राम में शमूलियत आपकी होगी, आपकी मोहब्बतों का मुंतज़र रहूँगा। आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे, अपने होने का एहसास दिलाएंगे, हमें कॉल्स भी करेंगे और मैसेजेस भी करेंगे। और इंशाअल्लाह आज की इस मुलाकात में भी दीगर मौज़ूआत पर भी हम बात करेंगे। रमज़ान मुबारक की बरकतों के हवाले से, इसकी फजीलतों के हवाले से हम सहाबा कराम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबियात और बहुत दीगर ऐसे पहलू हैं जिनको हमने आज के प्रोग्राम में डिस्कस करना है। तो दोस्तों आप भी कोई अपनी तरफ से एक बात शामिल करना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो ज़रूर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। शामिल करते हैं प्रोग्राम में एक यहाँ पर खूबसूरत सा कलाम और इस कलाम के बाद दोस्तों हम आएंगे वापस, तो अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आपको बताएंगे
کہ آج کے پروگرام میں ہم کیا کچھ مزید شامل کرنے جا رہے ہیں. تو دوستو یہاں پر ایک کلام ہے، یہ میں آپ کے لیے آج پلے کرنے جا رہا ہوں. شاید چلیں جی، آج دن میں بھی میں نے یہ کلام سنا تھا تو ایک بڑا ہی کہہ لیں کہ نا گوز بم بننا شروع ہو جاتے ہیں. تاجدار حرم، سنیے گا ذرا اس کو، بہت ہی خوبصورت طریقے سے پڑھا ہے اس کو عاطف اسلم نے. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. تاجدار حرم، تاجدار حرم، او نگاہ کرم، تاجدار حرم، او نگاہ کرم. ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے، ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں، ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں. آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، تاجدار حرم، تاجدار حرم. کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہم، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہم. آپ کے در پہ فریاد لائے ہم، ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم، ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم. آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے، تاجدار حرم، تاجدار حرم. کیا تم سے کہوں اے رب کے کنور، تم جان تو من کی پتیاں دار فرقت تو آئے امید کب کاٹنا کٹتی اب رتیاں. توری بریک میں سد بدھ سب بسری کب تک رہے گی یہ بے خبری. گاہ بگہ دزدیدہ نظر کبھی سن بھی تو لو ہماری باتیاں. آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا، آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا، آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا. اپنے دامن کو بھر کے سوالی گیا، اپنے دامن کو بھر کے سوالی گیا. او
حبیب حزین او حبیب حزین پر بھی آقا نظر ورنہ آرا کے ہستی بکھر جائیں گے او حبیب حزین پر بھی آقا نظر ورنہ آرا کے ہستی بکھر جائیں گے تاجدار حرم تاجدار حرم میں کشو آؤ آؤ مدینے چلے میں کشو آؤ آؤ مدینے چلے مدینے چلے آؤ مدینے چلے اسی مہینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے اسی مہینے چلے آؤ مدینے چلے تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں غم حیات نہ خوف قضا مدینے میں غم حیات نہ خوف قضا مدینے میں نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں براہ راست ہے راہ خدا مدینے میں آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے اسی مہینے چلے آؤ مدینے چلے میں کشو آؤ مدینے چلے میں کشو آؤ مدینے چلے دست ساقی کوثر سے پینے چلے دست ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر یاد رکھو اگر یاد رکھو اگر یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے یاد رکھو اگر اٹھ گئی وہ نظر جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم تاجدار حرم خوف طوفان ہے بجلیوں کا ہے ڈر خوف طوفان ہے بجلیوں کا ہے ڈر سخت مشکل ہے آقا کدھر جائیں ہم سخت مشکل ہے آقا کدھر جائیں ہم آپ ہی کر نہ لیں گے ہماری خبر ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے آپ ہی کر نہ لیں گے ہماری خبر ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے تاجدار حرم تاجدار حرم یا مصطفیٰ یا مجتبی ارحم لنا ارحم لنا دستے ہم بیچارہ دامات بھی من آسیم من آجزم من بے قسم حالے میرا پرسات اے مشتبہ زنبر فشاں پے کے نسیم صبح دم اے چار اگر عیسیٰ نفس اے مون سے بیمار غم اے قاصد پرخندہ پہ تجھ کو اسی گل کی قسم ان التیاری حسبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزدن فیہ النبی المحترم تاجدار حرم
निगाहे करम हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे हम ये बेकसा क्या कहेगा जहां हम ये बेकसा क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे ताजदारे हरम ताजदारे हरम ताजदारे हरम आओ मदीने चले आओ मदीने चले इसी महीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले इसी महीने चले आओ मदीने चले तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में हमें हयात न खौफे कज़ा मदीने में हमें हयात न खौफे कज़ा मदीने में नमाज़े इश्क करेंगे अदा मदीने में नमाज़े इश्क करेंगे अदा मदीने में बराहे रास है राहे खुदा मदीने में आओ मदीने चले इसी महीने चले आओ मदीने चले मैं कशा आओ मदीने चले मैं कशा आओ मदीने चले दस्त साकी कौसर से पीने चले दस्त साकी कौसर से पीने चले याद रखो अगर याद रखो अगर याद रखो अगर याद रखो अगर उठ गई एक नजर जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे याद रखो अगर उठ गई ओ नजर जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे ताजदारे हरम ताजदारे हरम खौफ तूफान है बिजलियों का है डर खौफ तूफान है बिजलियों का है डर सख्त मुश्किल है आका किधर जाए हम सख्त मुश्किल है आका किधर जाए हम आप ही कर न लेंगे हमारी खबर हम मुसीबत के मारे किधर जाएंगे आप ही कर न लेंगे हमारी खबर हम मुसीबत के मारे किधर जाएंगे ताजदारे हरम या मुस्तफा या मुजतबा इरहम लना दस्ते हम बेचारा दामात मन आसिया मन आजिज़म मन बेकसम हाले मेरा पुरसात ऐ मुश्तबे जुम्बर फिशा पैके नसी में सुबह दम ऐ चार अगर ईसा नफस ऐ मून से बीमार गम ऐ कासिदे पुरखंदा पे तुझको उसी गुल की कसम इन्नल तैयारी हसबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रोज़तन फीहन नबील मोहतरम ताजदारे हरम ओ निगाहे करम ताजदारे हरम ओ निगाहे करम हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे हम ये बेकसा क्या कहेगा जहां हम ये बेकसा क्या कहेगा जहां
آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم تاجدار حرم تاجدار حرم. Alright جی, ویلکم بیک. ایک بار دوستو آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سن رہے ہیں CVFM ریڈیو رمضان لائیو کی یہ خصوصی نشریات. پروگرام ہے آپ کا اپنا صراط مستقیم اور مجھے کہتے ہیں راؤ قمر رضوان. دوستو, بڑا ہی خوبصورت کلام آپ نے ابھی اپنے سنا, تاجدار حرم, اور ہم آ چکے ہیں اس کے بعد ایک مرتبہ سے پھر آپ کے پروگرام میں. دوستو, آپ بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 01642688104. یہ ہے ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر. اس پر آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں, میسیجز بھی سینڈ کر سکتے ہیں. دوستو, آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بات کروں گا. اصحاب کہف کا جو قصہ ہے وہ آج کے پروگرام میں نے شامل کرنا ہے, لیکن اس وقت اسٹوڈیوز کی گھڑی کہہ رہی ہے مجھے کہ جناب ایک کمرشل بریک کا ٹائم ہوا چاہتا ہے. پہلے چلتے ہیں اس کمرشل بریک کی جانب, اس کے بعد واپس آتے ہیں. On 104.5 FM, online via the free mobile app and Facebook Live. This is CVFM Ramadan Live. اب ہم دھیرے دھیرے لاک ڈاؤن سے باہر آ رہے ہیں. گھر سے باہر 6 لوگوں تک کے گروپ میں یا 2 خاندان آپس میں مل سکتے ہیں. دوستوں کو گارڈن لنچ پر بلائیے. لیجیے, آپ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں ایک مناسب فاصلہ بنا کر. لیکن جب اندھیرا ہونے لگے اور تھوڑی ٹھنڈ بھی, تو اچانک سے دل میں آرام دہ لاؤنج میں جانے کی خواہش جاگ سکتی ہے. لیکن یاد رکھیے, تازہ ہوا میں آپ زیادہ محفوظ ہیں کیونکہ کووڈ-19 کے ذرات اس میں اڑ جاتے ہیں. آئیے اس اگلے قدم کو انتہائی احتیاط سے اٹھائیں. یاد رکھیں, ہینڈز, فیس, اسپیس اینڈ فریش ایئر. مشتاق دیداراں دے ہائے. میاں مشتاق برادرز اور فیملی کی طرف سے آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو. Ahmed Foods are Bush Tax Brothers, serving Teesside since 1967. We at Ahmed Foods continue to offer our customers a first-class service, unparalleled choice and value for money. When visiting our store, please observe social distancing, as safety is of paramount importance. Visit us today for all your daily essentials: chapati flour, rice, cooking oils, fresh halal chicken, lamb, beef and a huge range of dried food products and drinks. Ahmed Foods, 6 Northcote Street, Stockton-on-Tees. Telephone 01642 676636. Have a flat, worn out or bad tyre? Come to M&M Tyres and Auto Care to get you back on the road in no time. We have fast and professional service guaranteed with a huge selection of tyres for you to choose from at great affordable prices. From new to used tyres, we carry great known brands such as Michelin, Continental, Goodyear, Pirelli and much more. We also offer wheel alignment service, brake pad replacement, oil and filter change, exhausts, batteries, alloy wheels and accessories. M&M Tyres and Auto Care located at 177 Stockton Street, Middlesbrough and 112 Norton Road, Stockton-on-Tees. If you can't come to us, then don't worry. We can come to your home or workplace as we offer a mobile tyre fitting service. Just call 01642 224848. آج کھانے میں کیا ہے؟ میں گھر میں کھانا بنا بنا کے تنگ آ گئی ہوں. کیوں نہ کچھ نیا ٹرائی کریں؟ آج ہم جائیں گے کلکیز اور ان کی اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھائیں گے. وہی کلکیز جہاں آپ کو ملتا ہے مزیدار فرائیڈ چکن، پیزا، برگر، ریپس اور بہت کچھ اور.
क्लकीज आपके लिए ला रहा है बहुत ही आला ऑफर्स। 10 पाउंड में एनी 3 मील। Clucky's Fried Chicken. Clucky's Fried Chicken, 295 Linthorpe Road, Middlesbrough. ऑर्डर करने के लिए डायल कीजिए 01642 230 900. Download our mobile app or order online via our website and receive 10% discount. Visit www.cluckysfriedchicken.com. चिकन का असली मजा तो क्लकीज में है। Clucky's open 11:30 a.m. till late. 10 pound offer till 9 p.m. only. Exclusions apply. इस रमजान आपकी इमदाद लोगों की जिंदगियां बदल सकती है। बच्चों के लिए स्कूल, साफ पानी, सेफ हेवन में महफूज रहाइश और भूख का खात्मा। हमारी 100% पॉलिसी के मुताबिक जमा शुदा तमाम रकम उसके सही मुस्तहिक तक पहुंचती है। 100% ज़कात, 100% सदका, 100% लिल्लाह। यही वक्त है, आगे बढ़िए और अपनी इमदाद sktwelfare.org पर बासानी जमा करवाइए या कॉल करें 0300 30 20 786 पर। आपके पाँव बहुत हसीन हैं, इनको जमीन पर मत रखिएगा, मैले हो जाएंगे। अच्छा, अगर है इतना ही ख्याल तो ले चलो ना बोरो कारपेट्स एंड बेड्स के पास, जो है कारपेट्स और बेड्स में बेमिसाल। जिनके शाना कारपेट एंड दीदा जेब फर्नीचर आपके घर का नक्शा ही बदल देंगे। पूरे मिल्सबरा में घूम लीजिए, लेकिन आखिर क्वालिटी और कीमत हमसे बेहतर आपको कहीं और नहीं मिलेगी। बोरो कारपेट्स एंड बेड्स, 131 पार्क लेन, मिडल्सबरा। टेलीफोन 01642 688 786। आज मैंने कुछ सीखा जिंदगी से। हम अपनी परेशानियों को कितना बड़ा बनाकर लोगों के आगे रोते हैं ना, मगर आज मैंने जाना हम बहुत खुशनसीब हैं। जाएं जरा इंडोनेशिया, इजिप्ट की लड़कियों बेटियों की दास्तां सुने। आंखों से आंसू नहीं, दर्द से खून बहेंगे आपके। आज मैंने देखा, जाना, पढ़ा फीमेल जेनिटल मल्टीलेशन के बारे में। ये कैसी संस्कृति है? मतलब बेबुनियाद। To find out more about FGM, visit www.haloproject.org.uk. You're listening to CVFM Ramadan Live. ऑलराइट जी, वेलकम बैक। हम आ चुके हैं वापस जनाब इस कमर्शियल ब्रेक के बाद, और जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है तमाम दोस्तों को दोबारा फिर से खुश आमदीद कहते हैं CVFM रेडियो का ये स्टूडियो। और आप आवाज़ सुन रहे हैं अपने मेज़बान राव कमर रिजवान की। हमारे स्टूडियोज़ का नंबर है 01642688104। यहाँ पर मुझे आपकी कॉल्स का इंतज़ार है। और दोस्तों, आपको बताते चलें कि हमारे इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है SKT वेलफेयर ने। और जैसा कि इस कमर्शियल ब्रेक से पहले मैं बात कर रहा था कि आज के प्रोग्राम में हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है अस्हाबे कहफ का वाक़या। इसको हम बड़ी तफसील के साथ जो है वो आपके साथ आज डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुछ कुरैश मक्का एक यहूदी आलम के पास गए और उससे कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा क्या सवाल पूछा जाए कि उनके नबी होने की हकीकत वाज़े हो जाए। इसके जवाब में यहूदी आलम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल पूछने को कहा, जिनमें से एक सवाल ये था कि अस्हाबे कहफ कौन थे। लिहाजा अल्लाह पाक ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका जवाब कुरान पाक की सूरह कहफ के अंदर मुकम्मल वजाहत के साथ बयान किया है। और आज मैंने आपके साथ यही वाक़या जो है वो तफसील के साथ डिस्कस करना है। दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर था जब अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को आज के दौर के फ़लस्तीन के इलाके में इस्लाम की तबलीग के लिए भेजा। ये इलाका उस वक्त रोमन एम्पायर में शुमार होता था। ये बुत परस्त लोग थे। यहाँ एक यहूदी बादशाह की हुक्मरानी थी जो रोमन हुकूमत के मातहत काम कर रहा था। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तबलीग शुरू की तो रूमी लोग आप अलैहिस्सलाम के जो हैं वो मुखालिफ हो गए और आप अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके सूली पर लटकाना चाहा, मगर अल्लाह के हुक्म से आप अलैहिस्सलाम को जिंदा
आसमान पर उठा लिया गया। इस वाक़े के कुछ अरसे बाद यहूदी लोगों ने रूमी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी। लिहाजा इसके रद्द-ए-अमल में अनका होकरटस नामी जो रूमी बादशाह ने यरूशलेम और फ़लस्तीन पर हमला करके उसे बिल्कुल तबाह कर दिया, हत्ता कि बैतुल मक़दस को भी तबाह कर दिया। इसी दौरान उसने 1.5 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया। जो बचे खुचे यहूदी यहाँ रह गए थे वो जान बचाकर फ़लस्तीन से निकल गए। मगर जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले और उनकी तालीमात के पैरोकार थे, सिर्फ वही फ़लस्तीन में मौजूद रह गए जो कि रूमी था और बुत परस्त था। लिहाजा उसकी हुकूमत में मौजूद ईसाई लोगों पर उसने जुल्म सितम करना शुरू कर दिए। एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के चंद मानने वाले हवारियों को उसने अपने दरबार में बुलाया और उनसे कहा, मैं तुम्हें चंद दिन की मोहलत देता हूँ, तुम अपने नए दीन यानी ईसाइयत से बाज आ जाओ, वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार ये नौजवान लोग दरअसल असहाबे कहफ थे, जिनका वाक़या जो है वो कुरान पाक में सूरह कहफ में बड़ी वजाहत के साथ आया है। इन नौजवानों ने जब ये धमकी सुनी तो वो बहुत परेशान हो गए, क्योंकि वो बादशाह से लड़ने की हिम्मत भी नहीं रखते थे और ना ही शहर में रहकर वो ईसाई तालीमात जारी रख सकते थे, वरना दक्यानुसी उन्हें कत्ल करवा देता। लिहाजा उन्होंने शहर छोड़कर कहीं भाग जाने का फैसला किया और अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करके शहर से निकल गए, ये सोचते हुए कि अब अल्लाह पाक ही हमारे लिए कोई फैसला करेगा और कोई रास्ता निकालेगा। यहाँ तक कि वो एक पहाड़ के गार में जाकर छुप गए और वहीं सो गए, यहाँ तक कि सोते सोते उन पर 300 साल का अरसा गुजर गया। इन चंद नौजवानों ने जब गार में पनाह ली तो दुआ की कि ऐ परवरदिगार, हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे काम में हमारे लिए राहयाबी को आसान कर दे। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, बस हमने उनके कानों पर गिनती के कई साल तक इसी गार में पर्दे डाल दिए। दक्यानुस ने जब इन लोगों को तलाश करवाया तो मालूम हुआ कि ये लोग जो हैं वो इसी गार में मौजूद हैं। उसे बड़ा गुस्सा आया और उसने हुक्म दिया कि गार को एक मजबूत दीवार से जो है ना वो बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग अंदर ही मर जाए। बादशाह ने जब शख्स के जिम्मे ये काम लगाया था कि तुमने ये काम करवाना है, वो बहुत ही नेक और ईमानदार था। उसने असहाबे काफ के नाम और उनकी तादाद और पूरा वाकया जो है ये एक तख्ती पर लिखवा कर लोहे के संदूक में रखकर दीवारों की बुनियाद में रख दिया और एक तख्ती जो है वो शाही खजाने में भी रखवा दी। इस 300 साल के दौरान दक्यानुस बादशाह मर गया और कई बादशाह और हुकूमतें आईं और चली गईं, यहाँ तक कि 300 ईस्वी रोमन एम्पायर ने भी ईसाइयत इख्तियार कर ली। 440 ईस्वी में बेदरूस नामी ईसाई बादशाह की हुकूमत आई, जो एक नेक दिल और इंसाफ पसंद बादशाह था। उसने 68 साल तक हुकूमत की। इसके दौर में मजहबी फ़िरका पसंदी जब उरूज पर पहुंच गई और लोगों ने मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने और क़यामत का यकीन जो है वो ख़त्म होता जा रहा था, तो उसका ये हाल देखकर बादशाह बहुत रंजीदा हुआ। अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, कुछ ऐसी निशानी ज़ाहिर फरमा कि मेरी कौम के लोगों का ईमान फिर से ताज़ा हो जाए, उन्हें क़यामत, मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने और एक खुदा का यकीन हो जाए। अल्लाह ताला ने उसकी ये दुआ कबूल फरमाई। लिहाजा एक रोज़ एक चरवाहा अपनी बकरियों को ठहराने के लिए इस गार के पास पहुंचा। ये वही गार था जिसमें असहाबे कहफ जो हैं वो मौजूद थे। इस चरवाहे ने चंद लोगों के साथ मिलकर इस दीवार को गिरवा दिया। दीवार के गिरते ही लोगों पर जो है ना वो एक ऐसी हैबत तारी हुई कि सब घबराकर वहां से भाग गए, सब परेशान हो गए। यूं तो अल्लाह ताला के हुक्म से असहाबे कहफ अपनी नींद से बेदार हुए और एक दूसरे से सलाम का कहने लगे और अपने एक साथी जो हैं यमलिखा को बाजार से खाना लाने के लिए भेजा। जब यमलिखा बाजार पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि शहर में हर तरफ इस्लाम का चर्चा है,
یہاں تک کہ لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ اس کشمکش میں یمل خاں نے جو ہے وہ کھانے کے عوض اپنے زمانے کے سکے دکاندار کو دی۔ دکاندار نے جب یہ سکے دیکھے تو شک ہوا کہ شاید اس شخص کو جو ہے نا وہ کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس نے یمل خاں کو سپاہیوں کے سپرد کر دیا۔ سپاہیوں نے یمل خاں سے پوچھا، تفتیش کی کہ بتاؤ بھائی یہ جو خزانہ تمہارے پاس ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ یمل خاں کہنے لگا کہ یہ تو ہمارے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ تو ہمارا ہی پیسہ ہے۔ سپاہیوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں کیونکہ یہ سکے تو 300 سال پرانے ہیں۔ یمل خاں نے کہا پہلے مجھے بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ سپاہیوں نے جواب دیا، وہ بڑے حیران بھی ہوئے کہ آج اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہاں لیکن سینکڑوں سال پہلے اسی نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے، وہ بت پرست تھا۔ یہ سن کر یمل خاں حیران و پریشان ہو گیا اور بتایا کہ ہم کل تو اس کے شہر سے اپنا ایمان اور جان بچانے کے لیے بھاگے تھے اور میں اور میرے ساتھی قریب کے ایک غار میں چھپ گئے تھے، جبکہ میرے باقی ساتھی اب بھی غار میں موجود ہیں۔ تم میرے ساتھ چل کر خود ہی دیکھ لو بھائی، یہ تو کل کی بات ہے، آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سینکڑوں سال گزر گئے۔ جب سپاہی اور بہت سے لوگ اس غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف یمل خاں کے انتظار میں تھے۔ جب غار پر بہت سے آدمی پہنچے اور شور و غل سنائی دینے لگا تو اصحاب کہف سمجھے کہ بھائی یہ لو دقیانوس کی فوج جو ہے نا وہ اب ہمارا تعاقب کر کے غار تک آ پہنچی ہے، لہٰذا وہ اللہ کے ذکر اور حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے۔ سپاہیوں نے غار پر پہنچ کر تانبے کا وہ صندوق برآمد کر لیا اور اس کے اندر سے تختی کو نکال کر پڑھا تو وہاں اصحاب کہف کے نام اور یہ لکھا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ دقیانوس نے اس غار کے منہ کو بند کروا دیا۔ سپاہی یہ دیکھ کر حیران و پریشان ہیں کہ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنے بادشاہ بیدروس کو اطلاع دی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ معاملہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ اتنے عرصے سے یہ غار بند تھا اور اب جو ہے یہ اوپن ہوا ہے تو اس میں سے زندہ لوگ نکلیں، اور اگر تاریخ کو پڑھیں جو اس میں صندوق میں سے نکلنے والی تختی پر لکھی تھی بھائی وہ تو 300 سال پرانا واقعہ۔ اب جب بیدروس بادشاہ نے یہ خبر سنی تو فوراً اپنے عمراء اور علماء ہیں ان کے ہمراہ وہاں پر پہنچ گئے۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر تمام واقعہ بادشاہ سے بیان کیا۔ بیدروس نے سجدہ گزار ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ میری دعا قبول ہوئی اور آپ نے ایسی نشانی ظاہر فرمائی کہ انسان موت کے بعد زندہ ہونے کا یقین ضرور کرے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ کو دعا دی اور سلام کرنے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ اسی غار میں واپس چلے گئے اور دوبارہ واپس جا کر سو گئے اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی۔ بادشاہ نے اسی غار میں ان کی قبریں بنوائی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا جب لوگ اصحاب کہف کی قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ اب ایک اور یہاں پر بات دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رقیم بھی اسی واقعے کو کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے بہت سارے قول پائے جاتے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ کیونکہ ان اصحاب کے نام ایک تختی پر کندہ تھے اس لیے انہیں رقیم کہا جاتا ہے، اور انہی کا یہ قول بھی ہے کہ رقیم اس بستی کا نام ہے جس کے پہاڑوں کے ایک غار میں یہ چھپے تھے۔ البتہ یہ ہے کہ رقیم اور اصحاب کہف یہ واقعہ ایک ہی ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تو اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟ اگر تحقیقات کی بات کی جائے کہ آج کل سائنس اور جدید تحقیقات کیا کہتی ہیں اور آثار قدیمہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، تو آپ کو بتا دیں کہ آثار قدیمہ کی تحقیقات کے جو جدید انکشافات ہیں ان میں سب سے نمایاں اسی شہر رقیم کی دریافت ہے، اور جس قدر تحقیق کی جا رہی ہے اس سے قرآن پاک کی جو ہے وہ حرف بحرف تصدیق ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے میں اپنے پروگرام میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ آثار قدیمہ سائنسدان بڑے سے بڑے جتنے بھی ہیں یہ اپنی ساری زندگی لگا دیتے ہیں تحقیقات کرنے میں، اور سارے کا سارا ملک لگا رہتا ہے، سینکڑوں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں یہ لوگ جو ہے وہ ایک تحقیق کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور لیکن جب اس کا رزلٹ نکلتا ہے تو اٹھا کے دیکھتے ہیں، پتہ چلتا ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ فرما دیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل کر کے یہ بتا دیا ہے۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی کی زبان سے نکلنے والا لفظ ان لوگوں کی پوری زندگی کی تحقیقات، ان کروڑوں لوگوں کی تحقیقات پر آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ ان کی تحقیق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک لفظ پر۔ اب خود اندازہ کیجئے کہ محمد ہماری کتنی بڑی شان والے تھے کہ یہ ساری زندگی بیچارے پیٹتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، نئے نئے تحقیقات کرتے ہیں، اور آپ یہ کہہ لیں کہ تحقیقات کرتے کرتے یہ پاگل ہو جاتے ہیں، اتنا ذہن کا استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری تحقیقات ان کی دھری کی دھری رہ جاتی ہے اور وہیں پر آ کر ختم ہوتی ہے جو اللہ کے نبی کا فرمان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو پروگرام میں آگے بڑھتے ہوئے شامل کر لیتے ہیں یہاں پر ایک کلام۔ اس کلام کے بعد دوبارہ پھر سے اپنے پروگرام کے سلسلے کو یہیں سے شروع کریں گے، اور پروگرام میں آپ بھی شامل ہوتے رہیے دوستو، اپنے ہونے کا احساس دلاتے رہیے۔ شامل کر لیتے ہیں یہ کلام، اس کے بعد واپس آتے ہیں۔ ہر ویلے تانگا یاد تیاں میں تاں بیٹھی کاک اگاراں آپ اچھا کہ میں قاصد بیٹھا ہوں، میں ذاتی گھر ہاتھ پیوارا غلام فریدا ہو غلام فریدا میں تا میں وچھڑی جویں وچھڑیاں کونج کٹارا عمران لگیاں پباں پار عمران لگیاں پباں پار عمران لگیاں پباں پار عمران لگیاں پباں پار ہلنا 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 وسوے کالیا عمران لگیاں پباں پار عمران لگیاں پباں پار عمران لگیاں پباں پار عمران لگیاں پباں پار پھلاں دے رنگ کالے سرخ گلاباں دے موسم وچ سرخ گلاباں دے موسم وچ پھلاں دے رنگ کالے پھلاں دے رنگ کالے پردیس گیو پردیسی ہویو پردیس گیو پردیسی ہویو پردیس گیو پردیسی ہویو تے تیریاں لت وطنا ول لوڑا کملی کر کے چھوڑ دتوئی کملی کر کے چھوڑ دتوئی او کملی کر کے کملی کر کے چھوڑ دتوئی چھوڑ دتوئی چھوڑ دتوئی کملی کر کے چھوڑ دتوئی چھوڑ دتوئی چھوڑ دتوئی کملی کر کے چھوڑ دتوئی
ते बैठी कख कलियां दे रुलाऊं गुलाम फरीदा मैं ता दो जख सड़सा गुलाम फरीदा मैं ता दो जख सड़सा जे मैं मुख माही वल्लों मोड़ा ओ फुल्लां दे रंग काले सुर्ख गुलाबां दे मौसम विच सुर्ख गुलाबां दे मौसम विच फुल्लां दे रंग काले फुल्लां दे रंग हालेरा वसीए काले उमदा लगिया पप्पा पारुमदा लगिया पप्पा पारुमदा लगिया पप्पा पारुमदा लगिया पप्पा छड़ छड़ कर बंगानी मेरिया जिधरों भी मैं लंगानी मेरिया छड़ 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 कर बंगानी मेरिया जिधरों भी मैं लंगानी मेरिया छड़ 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 कर बंगानी मेरिया जिधरों भी मैं लंगानी मेरिया छड़ 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 कर बंगानी मेरिया जिधरों भी मैं लंगानी मेरिया छड़ 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 कर बंगा ए बंगा शाला टूट ना जावन ए बंगा शाला टूट ना जावन रोज दुआई मंगानी मेरिया रोज दुआई मंगानी मेरिया छड़ 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 कर बंगानी मेरिया जिधरों भी मैं लंगानी मेरिया छड़ 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 कर बंगानी मेरिया जिधरों भी मैं लंगानी मेरिया छड़ 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 कर बंगा हालेना बरसुए काले उमदा लगिया पप्पा पारुमदा लगिया पप्पा छड़ 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 कर बंगानी मेरिया जिधरों भी मैं लंगानी मेरिया उमदा लगिया पप्पा पारुमदा लगिया पप्पा छड़ 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 कर बंगानी मेरिया जिधरों भी मैं लंगानी मेरिया उमदा लगिया छड़ 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 कर बंगा उमदा लगिया उमदा लगिया उमदा लगिया उमदा लगिया उमदा लगिया The station that lives and loves Ramadan, this is 104.5 CVFM Ramadan Live. अब हम आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन से बाहर आ रहे हैं। अब हम दोबारा बाहर मिल भी सकते हैं, 6 लोगों के साथ पार्क में पिकनिक, लेकिन अपने अपने कंबल और आपस में बहुत सारा फासला रखकर। लेकिन अचानक कोई दोस्त दिख जाए तो उसे साथ आने की दावत ना देना बुरा लगेगा ना। लेकिन ज्यादा लोगों से मिलने का मतलब है कोविड-19 के होने का ज्यादा खतरा। इसलिए सिर्फ 6 लोगों तक के ग्रुप्स या 2 खानदान आपस में मिल सकते हैं। आइए इस अगले कदम को इंतहाई एहतियात से उठाएं। याद रखिए, हैंड्स, फेस, स्पेस एंड
फ्रेश एयर। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ ख्यालात ही आएंगे। रमजान का महीना है और घर में अफ्तारी के लिए कुछ भी नहीं है। ओहो, फिक्र की कोई बात नहीं। अल मक्का हलाल मीट मार्केट एंड कैश एंड कैरी है ना, जहाँ पर हर किस्म की दाल, सब्जी, चिकन और ताज़ा गोश्त मिलता है। इसके अलावा रमजान मुबारक के लिए खुसूसी ऑफर भी लगाई है। अच्छा जी, इसीलिए आपके दिल में ख्याल आते हैं। अब तो मेरे दिल में भी ख्याल आना शुरू हो गए हैं कि अल मक्का हलाल मीट मार्केट कैश एंड कैरी जाके शॉपिंग करूं। कोई नहीं जी, तैयार हो जाओ, अभी चलते हैं। Al Makkah Halal Meat and Cash and Carry, 303 to 307 Linthop Road, Middlesbrough. Telephone 01642 965 487. नसीम, जब भी मैं आपके घर पर आती हूँ तुम्हारा कारपेट देखकर बहुत अफसोस होता है। क्या करूँ परवीन जी, उस दिन मैं कारपेट स्टोर पे गई थी, वहाँ की प्राइसेस को देखकर मुझे रोना आ गया था। बड़े स्टोरों की छोड़ो और ये रोना धोना बंद करो। बोरो कारपेट, जहाँ आपको अच्छा कारपेट बहुत ही सस्ते रेट में मिलेगा। Don't pay big chain store prices. Choose Borough Carpets. Free fitting, free underlay and free home samples visit. Super thick luxury carpets on sale now. Lots of colours to choose from. Your local independent discount retailer. Borough Carpets, 131 to 133 Park Lane, Middlesbrough. Telephone 01642 688 786. Borough Carpets, giving you the red carpet welcome. Supreme Greek Authentic Taste of Greece. This Ramadan, give your taste buds a delight. With no holidays in sight, enjoy our Mediterranean delights. Whether you fancy a gyros, chicken skewer, parmesan or a wrap, we will get it delivered to your door ASAP. All of our dishes are halal. You can also try our waffles and our signature shakes. You will go nuts for our churros and donuts and won't be able to say no to our cookie dough. Supreme Greek and Supreme Desserts, 106 Russell Street, Middlesbrough. To order, call 01642 220 222 or find us online. Families Relief are working on a special Ramadan program that needs your help and support. Whether you would like to donate zakat, sadaqah, fidya or fitrana, your Ramadan donations will help us distribute food and clean water to impoverished families in needy countries like Pakistan, Yemen, Syria, Palestine and Africa. Help us to help them survive this Ramadan. Donate now on 0114 365 4454 or go online to familiesrelief.org.uk. Together we can save lives. आजकल हर किसी की जुबान पर यम यम, आखिर ये है क्या यम यम? Yum Yum, Middlesbrough's favourite dessert lounge, with yummy freshly made donuts, waffles, crepes and cookie dough. Visit today and try our tasty cakes or sample our premium shakes. Yum Yum, Unit 3, Exchange Walk, Wilson Street, Middlesbrough. Telephone 01642 246 971. Follow us on social media to take advantage of our amazing offers. Search Yum Yum Borough. अच्छा, तो ये है यम यम, फिर तो हम भी चलते हैं यम यम। Pass your driving test and enjoy the freedom of the road with the help from Musad's Driving School, a driving instructor delivering a high standard of training with a proven high pass rate, delivering intensive courses and theory test support. Discount for block bookings. For more information, call 07861 287 479. Listen to CVFM Ramadan Live on your mobile device. Download our app from the Google Play Store or the App Store now. Just search Community Voice FM. ऑलराइट जी, वेलकम बैक दोस्तों। कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं और खुश आमदीद कहते हैं अपने तमाम सुनने वालों को। प्रोग्राम में आप भी शामिल हो सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हमारे स्टूडियोज़ का नंबर है 01642 688 104। और दोस्तों आपको बताते चलें कि प्रोग्राम सिरात मुस्तकीम जिसको स्पॉन्सर किया है SKT वेलफेयर ने। आप इस माह मुबारक में ज़कात, सदकात, खैरात और अपने सदका फ़ितर को जो है वो इन्हें दीजिएगा ताकि ये सही हकदारों तक जो है, जैसे कि सीरिया है और दीगर कई ऐसे फ़लस्तीन है
جہاں پر مسلمان جو ہے وہ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، وہاں پر رہنے والے لوگوں کی امداد جو ہے وہ یہ صحیح طریقہ سے کر پائیں گے. اور سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ جو آپ کے صدقات اور خیرات ہیں، آپ کی جو صدقہ فطر ہے، وہ صحیح حقدار لوگوں تک پہنچ سکے. دوستوں، میں بات کر رہا تھا اصحاب کہف کے حوالے سے. ہماری بات پہنچی تھی کہ آثار قدیمہ نے جو تحقیقات کی ہے اور جدید انکشافات کیے ہیں، تو وہ بس جو کچھ قرآن میں فرمایا ہے وہاں تک پہنچ پائے ہیں. اب اگر بات کی جائے اصحاب کہف کے زمانے کی، تو تحقیقات سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے قریب پیش آیا. اور اس غار کے بارے میں اگر بات کی جائے تو خلیج عقبہ سے شمال کی جانب بڑھتے ہوئے پہاڑوں کے دو سلسلے ملتے ہیں. ان میں سے ایک پہاڑی کی بلندی پر رقیم شہر آباد تھا. اس شہر کے عجیب و غریب غار جو ہیں وہ بہت مشہور ہے، جو اسی طرح واقع ہیں کہ دن کی دھوپ اور تپش ان تک پہنچتی اور ایک غار کے قریب قدیم عمارتوں کے آثار بھی پائے گئے ہیں. اور دوستو، جہاں تک بات آتی ہے تعداد کی، یہ اس میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے. لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ کسی بھی صحیح حدیث سے اصحاب کہف کے نام، تعداد کوئی صحیح ثابت نہیں ہے. مختلف واقعات، مختلف نام بیان کیے گئے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے نام جو ہے وہ مکسلمینیا، تملخیرہ، مرتونس، سنونس، ساریونس، زنواس، اور جو اس کے آخری نام لکھا ہے وہ ہے کاستتیونس، جبکہ 8واں اور ان کا جو ہے وہ آخری جس کا ان کا جو کتا تھا اس کا نام قطمیر تھا. ان ناموں اور تعداد میں جو ہے وہ کافی اختلاف پایا جاتا ہے. قرآن خود کہتا ہے کہ ان کی صحیح تعداد جو ہے وہ صرف اللہ ہی کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. غیب کی باتوں میں تیر کے تکے چلاتے رہیں گے، کچھ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا تھا. آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے. انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، بس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو کریں اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ کریں. تو تعداد کے حوالے سے ہمیں اس میں جھنجھٹ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ 5 تھے یا 7 تھے. وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ ہی بے شک جو ہے وہ غیب کا علم جانتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح سے اس غار کے اندر 300 سال تک وہ لوگ زندہ رہے، یہ اللہ تعالیٰ جب جیسے چاہتا ہے، جس نظام کو جیسے چلانا چاہتا ہے وہ چلاتا ہے. اب اس کے اگر بنیادی مقاصد کے حوالے سے بات کی جائے تو اگرچہ کوئی بات ہمیں عقل کے مطابق عجیب معلوم ہوتی ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ حقیقت کے لحاظ سے بھی عجیب ہو، کیونکہ اس کائنات کے خالق نے ایسا منظم نظام قائم کیا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی. اصحاب کہف کو زمانہ دراز تک سلانے کے بعد جگانے کا مقصد یہ تھا تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی قیامت میں سب مردوں کے اجسام کو جو ہے وہ زندہ کرے گا اور قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دن مقرر کیا ہے، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو اسی کو چونکہ وہ لوگ بت پرست تھے اور نہیں مانتے تھے دقیانوسی بادشاہ کے زمانے میں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں ان کو دکھا دی ہیں. اب اگر سائنسی تحقیق اس حوالے سے کی جائے کہ یہ آخر کیسے ممکن ہوا، تو اصحاب کہف پر وقت اثر انداز نہ ہوا اور نہ ہی ان کے جسمانی خد و خال میں کوئی تبدیلی آئی، جبکہ ان کے آس پاس تقریباً 300 سال کا عرصہ جو ہے وہ گزرا. ان کے جسم
ना उन पे बुढ़ापा आया, ना जिस्म पे कुछ असर हुआ, मतलब फील ही नहीं होता था, जैसे थे वैसे के वैसे। लेकिन 300 साल का अरसा गुजर गया। ये अफराद जमीन पर सोए हुए थे, इनके पूरे जिस्म पर कश शकल की मिकदार बराबर थी और इनकी जगहों की कश शकल और इर्द गिर्द की कश जो शकल है वो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन ये मिकदार एक ही वक्त में कैसे मुमकिन हो सकती है? साइंसदान पड़ गए झंझट में, लेकिन मेरे अल्लाह ने किया। साइंसदान अब ये तस्लीम कर चुके हैं कि ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों पर कश शकल एक जैसी नहीं, और अल्लाह ताला के लिए ये मिकदार कम ज़्यादा करना कुछ मुश्किल नहीं। उन लोगों की जगहों का कश शकल इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वक्त की रफ्तार बहुत कम हो गई थी। यहाँ तक कई 100 साल गुजर गए। और अगर दोस्तों सूरह कहफ की खसूसियत के हवाले से बात की जाए तो आपने ये आज से पहले बहुत बार सुन रखा होगा। हज़रत अली करबला वजह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुम्मा के दिन सूरह कहफ पढ़ ले वो 8 रोज तक हर फितने से बचा रहेगा, और अगर दज्जाल निकल आए तो ये उसके फितने से भी बचा रहेगा। मसनद अहमद में एक और हदीस मुबारक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह कहफ की पहली और आखिरी आयतें पढ़ ले इसके लिए इसकी कौम से सर तक एक नूर हो जाता है, और जो पूरी सूरत पढ़ ले इसके लिए जमीन से आसमान तक नूर हो जाता है। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों ये वो वाकया था जो कि कुरान पाक में मौजूद है, और एक यहूदी ने बड़ी प्लानिंग के साथ ही अल्लाह के नबी से सवाल पूछा था। वो सोच रहे थे कि शायद ये जवाब ना दे पाए, लेकिन अल्लाह ताला ने वही नाजिल करके, पूरी सूरत नाजिल करके ये सारा जो है वो वाकया तफसील के साथ बयान कर दिया। बेशक अल्लाह जो चाहता है जिस पर वो सारे राज अफशा कर देता है, लेकिन इंसान की अक्ल जो है वो वहाँ तक सोच भी नहीं सकती है जहाँ पर बड़े बड़े उलमा और आलिम दीन मुहद्दिसीन की सोच और उनकी तालीमात होती हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम जिनके लिए दो जहां बनाए गए, उनकी तालीमात उन्हीं की तालीमात हैं जिन पर अमल करके उनमें हमें उनके जो फरामीन हैं उन्हीं को पढ़ के हम अपनी ज़िंदगी को सुधार सकते हैं। अल्लाह ताला का ये बड़ा ख़ास करम है कि जो लोग दीन इस्लाम की हकानियत को नहीं मानते थे, अल्लाह ताला ने ऐसे तरीके से उन पर जो है ये सारी चीज़ें मुसल्लत की कि वो हकानियत को मानने पर मजबूर हो गए। ये मेरे अल्लाह का करम है। तो दोस्तों शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में एक और कलाम। इस कलाम के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। आप सुन रहे हैं CVFM रेडियो रमज़ान लाइव की ये खुसूसी नशियात। प्रोग्राम से रात मुस्तकीम मुझे कहते हैं राव कमर रिजवान, और आपके लिए यहाँ पर कलाम प्ले करते हैं। मौला अली नाल निस्बत मेरी, मौला अली नाल निस्बत मेरी, चढ़ गया मैनू है तेरी रंग। दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त। एक बिरद है दम दम अली अली, एक बिरद है दम दम अली अली, सखीलाल कलंदर मस्त मस्त, सखीलाल कलंदर मस्त मस्त, लजपाल कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त, दम दम कलंदर मस्त मस्त, दम दम कलंदर मस्त।
तेरिया पीरा होण दूर अनेरिया पीरा आसाए बथेरिया पीरा सुन साजी मेरिया पीरा एक विरद है दम दम एक विरद है दम दम हो एक विरद है दम दम एक विरद है दम दम एक विरद है दम दम अली अली एक विरद है दम दम अली अली सखी लाल कलंदर मस्त मस्त झूले लाल कलंदर मस्त मस्त लजपाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त नजर करम दी पावी साया बेड़ियां बनने लावी साया पुल ना कितरे जामी साया लाया तो दिमागी साया अख जमलंगा तू अली 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 अख जमलंगा तू अली 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 अख जमलंगा अख जमलंगा सच्चे अपने मन लड़गे आज नीचे कल सारे अली अली कहेंगे मस्त 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 दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त लाल कलंदर अलजबाल कलंदर शाहबाज कलंदर असफी लाल कलंदर परवाज कलंदर इकराज कलंदर शाहबाज कलंदर अलजबाल कलंदर दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर झूले लाल कलंदर लजपाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर
नजर करम दी पावी साया बेड़ियां बनने लावी साया पुल ना किधरे जावी साया लाया तो आवी साया अख जमलंगा तू अली 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 अख जमलंगा अख जमलंगा सच्चे अपे मन लड़ गए आज नहीं तो कल सारे अली अली कहेंगे मस्त 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 दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त जुनैन कलंदर अलजबाल कलंदर शाहबाज कलंदर असफियाल कलंदर परवाज कलंदर इकराज कलंदर शाहबाज कलंदर अलजबाल कलंदर दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त 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 कलंदर Alright जी, वेलकम बैक. वी आर बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं CVFM रेडियो रमज़ान लाइव की ये ख़ुसूसी नशियात. प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सिरात मुस्तकीम. मुझे कहते हैं राव कमर रिजवान. और दोस्तों, हमारे इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है SKT वेलफेयर ने. और अगर आप भी प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, तो डायल कीजिएगा हमारे स्टूडियोज़ का नंबर 01642688104 और आप हमें इस पर मैसेजेस भी भेज सकते हैं. तो दोस्तों, एक अहम सवाल जो शायद के बहुत सारे लोगों के जहनों में होगा कि बिग बैंग का नज़रिया क्या है. जी हाँ, कि ये कायनात एक अजीम धमाके से वजूद में आई, यानी खुद ब खुद वजूद में आई. अब अगर इसका दीन इस्लाम की रोशनी में हम देखें, हमें कुरान क्या कहता है, इसी हवाले से आज मैं इस सवाल का जवाब देता हूँ. चूँकि जो कह लें कि साइंस को पढ़ने वाले लोग हैं, वो ज़रा कुछ इसी तरह के बिग बैंग थ्योरी समझने वाले लोग हैं. वो कहते हैं जी धमाके से दुनिया ये जो बनी है. तो बिग बैंग कायनात की पैदाइश के बारे में पेश किए जाने वाला एक साइंसी नज़रिया है, जिसके मानी एक बड़े या अजीम धमाके के हैं. इसके मुताबिक आज के दौर से तकरीबन 14 अरब साल पहले, जब कायनात का सारा मादा एक नुक्ते में बंद था, एक अजीमुशान धमाका हुआ था, जिससे ये मादा फैलना शुरू हुआ और मुख्तलिफ कहकशाएँ, सितारे और सियारे वजूद में आए. और अगर बात की जाए अमरीकी माहिर फल्कियात एड्रॉन हबल ने कायनात के फैलाव का नज़रिया पेश किया और कहा कि कायनात अदम से मार्ज़े वजूद में आने के बाद से मुसलसल फैल रही है. इस नज़रिए को मकबूलियत हासिल हुई और साइंसदानों ने ये तस्लीम कर लिया कि कायनात मुसलसल फैल रही है और इसमें मुख्तलिफ तब्दीलियाँ रूनमा हो रही हैं. लेकिन जहाँ तक इस्लामी अक़ीदे की बात है, तो कुरान हमें वाज़ेह तौर पर कायनात के फैलाव के बारे में बताता है.
सूरह ज़ारियात में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने आसमान को एक ख़ास कुदरत से बनाया और यकीनन हम वुसअत पैदा करने वाले हैं। वो इस कायनात की तख्लीक और मुसलसल वुसअत पजीर होना खुद ब खुद नहीं बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से है, और अल्लाह ताला ही इस कायनात को अपनी कुदरत से बनाने वाले हैं। दुनिया में होने वाले सब तसर्रुफात अल्लाह ही की तरफ से हैं और ये अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। सूरह यासीन में अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 81 और 82 में, और जिसने ज़मीन और आसमान पैदा किए हैं, क्या वो कादिर नहीं है कि इन जैसे आदमियों को दोबारा पैदा कर दे? ज़रूर कादिर है। जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो इसका तो मामूल ये है कि उस चीज़ को कह देता है कि हो जा, बस वो हो जाती है। तो ये आयतें साबित करती हैं कि कायनात अज़ल से नहीं थी बल्कि इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कुन से तख्लीक किया। तो एक तरफ इन चीज़ों को रख दिया जाए, देखा जाए तो बिग बैंग का नज़रिया मुल्हिदीन और मुनकरीन खुदा की तायद नहीं तरदीद कर रहा है। कायनात अदम से वजूद में नहीं आई, लाई गई है। इसके पीछे अल्लाह की कुदरत है जिसने तख्लीक के इरादे से अपने कुन के ज़रिए से इसको वजूद बख्शा और पाया तकमील तक पहुँचाया। अब जो गैर मुस्लिम है वो कुछ और यकीन रखते हैं, वो धमाका कहते हैं, लेकिन हमारा मुसलमान होने के नाते इस बात पर ईमान है और यकीन है कि अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाया, वो इस कायनात का तख्लीक़कार है। उसने कुन कहा और फिर एक सीक्वेंस के साथ ये चीज़ें बनती चली गई। तो डार्विन का नज़रिया भी है, जो कि साइंस पढ़ने वाले मेरे दोस्त हजरात हैं वो इस चीज़ को बड़े बखूबी तरीके से जानते होंगे। सूरह अनबिया में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या उन काफरों को ये मालूम नहीं हुआ कि ज़मीन और आसमान पहले बंद थे और हमने दोनों को अपनी कुदरत से खोल दिया और हमने पानी से हर जानदार चीज़ को बनाया है। अब देखें कि अल्लाह ताला ने इंसान को भी पानी के कतरे से पैदा किया है। इस कायनात की दीगर चीज़ों को अल्लाह ताला ने कहा और वो बन गई। अब वही बात कि ये तहकीकात करके जिस नतीजे पर पहुंचते हैं और आखिर मानने पर मजबूर हो जाते हैं, वो आपको बताता चलूं कि एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट इयन रेडली की स्टोरी शायद आपने पढ़ी होगी कि किस तरह से वो मुस्लिम हुई थी। तो चलें उसको भी कभी आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों बात यह है कि अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान और यकीन रखते हैं हम, और हमारे ईमान का अव्वलीन हिस्सा है अल्लाह ताला की वहदानियत का यकीन रखना। तो हम तो ये मानते हैं, लेकिन साइंस जो है वो तहकीकात करने के बाद सिर्फ उसी नतीजे पे ही पहुंच सकती है जो कुरान पाक में बता दिया गया है और जो अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने बताया है, उन्होंने बताया है। और दोस्तों इस वक्त स्टूडियोज़ की घड़ी के मुताबिक एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का टाइम हुआ चाहता है। हम चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब, इसके बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। CVFM Ramadan Live in association with Kashmir Food Store, your food specialist. अब हम धीरे धीरे लॉकडाउन से बाहर आ रहे हैं। अब हम घर से बाहर निकल सकेंगे और कुछ ऐसी चीजें भी कर पाएंगे जिनकी हमें बहुत ख्वाहिश थी, जैसे कि टेक अवे कॉफी के लिए दोस्तों से मिलना या फिर बारबेक्यू के लिए खानदान के दूसरे लोगों से मुलाकात। 3 में से एक इंसान जिसमें कोविड-19 के कोई आसार भी नजर नहीं आते, अनजाने में इसे फैला सकता है। ये आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई रिश्तेदार, यहाँ तक कि खुद आप भी। कम ट्रैवल करके बाहर कब मिलने से हम इसे फैलने से बचा सकते हैं। आइए इस अगले कदम को इंतहाई एहतियात से उठाएं। याद रखें, हैंड, फेस, स्पेस एंड फ्रेश एयर। Kashmir Food Store. कश्मीर फूड स्टोर। कश्मीर फूड स्टोर। कश्मीर फूड स्टोर। हर जुबान पर एक ही नाम, कश्मीर फूड स्टोर। आइए अपने रमजान को खुशगवार बनाइए कश्मीर फूड स्टोर के साथ। यहाँ आपको न सिर्फ ताज़ा गोश्त, सब्जी, फल और मसाला जात बल्कि घरेलू इस्तेमाल की अशिया जैसे बर्तन भी मुनासिब कीमत पर दस्तयाब है। आज ही आए कश्मीर फूड स्टोर, 115 to 123 Abingdon Road, Middlesbrough. Telephone number 01642 242426.
Hello, Ellie here. Let me introduce you to Smoothprint. Whether you need business cards, brochures for your startups, or posters to announce your grand opening, perhaps design a logo to further promote your business. We can do it all and much more in a record time and at affordable prices. Smoothprint is your local professional design and print business specializing in shop signage and vehicle graphics. Our team of professional graphic designers will ensure that your corporate image and values are shown in a memorable, charming way, while the state-of-the-art digital printing technology we use will impress your business partners and potential customers and will add to your competitive edge. Smoothprint. Telephone 01642 688 400 or order online at www.smoothprint.co.uk. पापा माफ। ये मुन्ना किस बात की माफी मांग रहा है? वो माफी नहीं मांग रहा, पिज्जा मांग रहा है और वो भी पापा माफ्स का। Papa Maths, Pizzeria and Grill. Pizzas so tasty your family will ask for us by name. Newly opened in Middlesbrough with over 20 years in the fast food business. Come and taste our amazing pizzas, flame grilled lamb, chops, peri peri chicken, parmos, burgers, wraps and so much more. Spend £20 and get any 10-inch pizza free. Exclusions apply. Papa Maths, 7A Hartington Road, Middlesbrough. Telephone 01642 244 263. Order online. Visit www.papamaths.co.uk. This Ramadan, give your zakat and sadaqah in the name of Allah. With SKT Welfare, your donations transform lives, helping children go to school, providing safe water, protection in a safe haven home, and relieves hunger. For over 10 years, SKT Welfare has maintained a 100% policy, 100% zakat, 100% sadaqah, 100% lillah, 100% trust. Donate now on sktwelfare.org or call 0300 30 20 786. They say there are only two certainties in life, death and taxes. Here at Chauhan & Singh, your local chartered accountants, we can't help you with the first, but taxes is something we know a lot about. With nearly 50 years in business, we have the expertise and knowledge to help businesses of all sizes and sectors. We offer a comprehensive range of accountancy and tax services. Our team has expertise in annual accounts, payroll, VAT returns, and a range of personal services such as wills and inheritance planning. So, whether it's payroll, account management, or tax planning, you can rely on Chauhan & Singh, Chartered Accountants. Chauhan & Singh, 81 Borough Road, Middlesbrough. Telephone number 01642 244 090. Visit our website for more information, www.chauhanandsingh.co.uk. C&M Borough Flowers, the name you can trust for all your floral needs. Put a smile on your loved one's face this Ramadan with the gift of colourful and beautifully fragrant flowers, expertly arranged by our professionals. Flowers suitable for all occasions, birthdays, anniversaries, weddings, funerals and more. Visit us at 47 Eastbourne Road, Middlesbrough to see our wonderful arrangements, or call us on 01642 851 212 for orders and inquiries, or visit our Facebook page at Borough Flowers. Call or text the studio and take part in Ramadan Live on 01642 688 104. ऑलराइट जी, वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप सुन रहे हैं CVFM रेडियो रमादान लाइव की ये खसूसी नशरियात। मैं हूं आपका अपना मेज़बान राव कमर रिजवान आपके साथ। दोस्तों, आप भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, अपने होने का एहसास दिला सकते हैं। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए डायल कीजिएगा हमारे स्टूडियोज़ का नंबर 01642688104 और
اس کے علاوہ آپ ہمیں اسی نمبر پر واٹس ایپ میسیجز بھی کر سکتے ہیں. اور دوستو پروگرام صراط مستقیم جس کو اسپانسر کیا ہے SKT ویلفیئر نے، اور اس ماہ مبارک میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور صدقہ فطر جو ہے وہ SKT ویلفیئر کو دیجیے گا، تاکہ یہ صحیح حقداروں تک آپ کے صدقات، خیرات اور زکوٰۃ اور خاص طور پر اس ماہ مبارک میں صدقہ فطر کو ان تک پہنچا سکیں. تو دوستو اس کمرشل بریک سے پہلے میں بات کر رہا تھا ایک ایسی صحافی خاتون کی جس نے سفر کیا دین اسلام کی دشمنی میں، لیکن پھر کس طرح سے وہ دین اسلام کی طرف آئی، یہ ان کی کہانی میں آج آپ کو بتاؤں گا. دوستو 2-3 باتیں میں یہاں آپ سے ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گا. آپ نے پہلے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ گیری ملر نامی ایک شخص تھا جس نے قرآن پاک میں غلطیاں نکالنے کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا تھا. اس نے بڑی تحقیقات کی، بڑا سوچا کہ کسی بھی طرح سے جو ہے نا قرآن پاک کے اندر غلطیاں نکالی جائیں. لیکن ایسا کیسے ممکن تھا؟ یہ تو میرے اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے، اس میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی غلطی اس کے اندر ہو سکتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اور یہ قیامت تک اسی طرح سے رہے گی. دیگر جو اسلامی کتابیں ہیں ان میں جو ہے وہ ترمیم لوگوں نے کی ہے، لیکن یہ ایک واحد ایسی کتاب ہے جس میں ایک زبر زیر کا بھی فرق نہیں آ سکتا ہے. اسی طرح سے ایک برطانوی صحافی ہیں ایئن ریڈلی، انہوں نے بھی دین اسلام کی دشمنی کی خاطر سفر کیا، اور یہ مسلمانوں کو عموماً دیگر کئی سوسائٹیز میں جو ہے وہ برا پیش کیا جاتا ہے، لیکن جب وہ اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں آ کر رہتے ہیں تو پھر انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان قوم کتنی اچھی قوم ہے. اچھے برے لوگ تو کسی بھی سوسائٹی میں ہو سکتے ہیں، لیکن بیسیکلی جو ہمارا دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے اور اس پر جو عمل کرنے والے لوگ ہیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیتے ہیں. ایون ریڈلی وہ برطانوی صحافی خاتون ہیں جو 28 ستمبر 2000 کو خفیہ طور پر افغانستان میں داخل ہوتے ہوئے طالبان کی قید میں چلی گئی تھی اور 10 دن تک طالبان کی قید میں رہی. اس قید نے انہیں کفر کی زندگی سے آزادی دلوائی. قید سے آزاد ہونے کے بعد انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا اور عیسائیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا. اور وہ کہتی ہیں آج کل کہ جہاں میں جاؤں میرا دل چاہتا ہے کہ میں دین اسلام کی بات کروں، دین اسلام پھیلاؤں. آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ لندن کے اخبار سنڈے ٹائمز میں ایک صحافی کی حیثیت سے کام کرتی تھی. جب امریکی اور برطانوی فوج کی طرف سے افغانستان پر حملہ ہونے والا تھا تو رپورٹنگ کے لیے انہوں نے اپنے اخبار کو افغانستان جانے کی پیشکش کی. پاکستان پہنچنے کے بعد انہوں نے افغانستان کا ویزا حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر کامیابی نہ ملی. لیکن انہوں نے افغانستان جانے کا بڑا مصمم ارادہ کر لیا تھا، اس لیے ایک افغان کی مدد سے جعلی شناختی کارڈ بنوا کر وہ افغانستان میں داخل ہوئیں. اور ان کا جو گائیڈ تھا جب ان کو اپنے گاؤں لے کر گیا تو وہاں کے لوگوں نے بڑی محبت سے ایون ریڈلی کا استقبال کیا. گاؤں والوں کو جب پتہ چلا کہ ریڈلی ایک مغربی خاتون ہے تو وہ ڈر گئے، کیونکہ وہاں بلا اجازت غیر ملکیوں سے رابطہ رکھنا جرم تھا. لیکن اپنی روایتی میزبانی نے ان کو ریڈلی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے پر مجبور کر دیا. ان کی میزبانی سے فارغ ہو کر ریڈلی اپنے گائیڈ کے ساتھ وہاں سے آگے روانہ ہو گئی. کچھ دور وہ دونوں پیدل چلے. اس کے بعد گائیڈ نے ریڈلی کو جو ہے وہ خچر پر سوار ہونے کو کہا. ریڈلی نے سوچا کہ پہاڑی راستے پر چلنے سے بہتر ہے کہ وہ خچر پر بیٹھ جائے. ان کے خچر پر بیٹھتے ہی وہ بدکا اور اس نے دوڑ لگا دی اور کچھ دور جا کر رک گیا. ریڈلی نے دیکھا کہ وہاں مقامی لباس میں ملبوس ایک مسلح شخص کھڑا ہے. وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا جس کے چہرے پر داڑھی تھی. وہ ریڈلی کے گلے میں جھولتے کیمرے کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ کوئی صحافی ہے. اس نے کیمرہ ان سے لے لیا اور خچر سے اترنے کو کہا. اسی اثنا میں وہاں پر اور بھی مسلح لوگ آ گئے.
एवन रेडली कहती हैं कि मैंने सोचा इस वक्त मैं दुनिया के सबसे जालिम और शैतान शिफ्ट इंसानों की कैद में हूँ। अब पता नहीं वो मेरा क्या हशर करेंगे। लोग उनके गिर्द जमा हो गए, लेकिन न किसी ने उन्हें हाथ लगाया और न किसी ने इनसे कोई बात की। फिर इनको अपने पीछे आने का कहकर वो आगे बढ़े। एक मकाम पर रुककर खड़े हो गए। वहां पर बहुत से पत्थर पड़े हुए थे। रेडली ने सोचा कि शायद ये उनको संसार करने जा रहे हैं। इतने में शोर उठा। एक आदमी एक खातून के साथ उधर ही आ रहा था। उस औरत ने आते ही रेडली के जिस्म को टटोलना शुरू किया। पता चला कि ये लोग यहाँ रुककर इसी औरत का इंतजार कर रहे थे कि वो आकर उसकी तलाशी ले सके। वो कहती हैं कि इस वक्त मैंने सोचा कि मैं दुनिया की महज़्ज़ब तरीन मुल्क की शहरी हूँ, लेकिन वहाँ किसी औरत की इस तरह से तलाशी के लिए इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता। यानी कि अमूमन मर्द सिक्योरिटी एहलकार ही जो है वो ख़वातीन की तलाशी लेते हैं, लेकिन ये दुनिया की सबसे जाहिल और जालिम फौजी इस बात का ख्याल कर रहे हैं कि एक औरत की तलाशी मर्द ना ले, बल्कि एक औरत ही तलाशी ले। तलाशी के दौरान रेडली ने अपने कपड़े जैसे ही हटाए तो वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। गिरफ्तारी के बाद रेडली ने इस ग्रोह के एक फर्द को फोन का मुतालबा किया ताकि वो अपने घर वालों को और अपने दफ्तर वालों को अपनी गिरफ्तारी के बारे में बता सके। उनके इनकार पर रेडली ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। रेडली का ख्याल था कि दुनिया की सबसे जालिम फौज को उनकी भूख हड़ताल की क्या परवाह होगी, लेकिन वो लोग उसकी भूख हड़ताल से परेशान हो गए और तरह तरह से इनकी भूख हड़ताल खत्म कराने की कोशिश करने लगे। फिर एक बुजुर्ग आए। वो रेडली को अंग्रेजी में समझाने लगे और उनके खाने से मुसलसल इनकार पर रोने लगे। भूख हड़ताल के दौरान एक दिन उनकी तबीयत खराब हो गई तो उनके लिए फौरन डॉक्टर को बुलाया गया। जिस फौज के बारे में रेडली ने सुन रखा था कि ये दुनिया की सबसे जालिम फौज है, उनके इस रवैये से वो बहुत हैरान थी। एक दिन उनका एक तर्जमान उनके पास आया और कहने लगा कि एक बहुत बड़ी शख्सियत उनसे मिलने आ रही है और ये भी कहा कि तुमने उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं करनी है। उनके जाने के थोड़ी देर बाद ही दरवाजे पर दस्तक हुई। ये भी एक अजीब बात थी कि वो एक कैदी थी, लेकिन दरवाज़ा खोलने का अख्तियार और चाबी उन्हीं के पास थी। रेडली ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। सामने खड़ी शख्सियत को देखकर थोड़ी देर के लिए वो खौफजदा हो गई। एक तवील कामत शख्स था। उसकी लंबी दाढ़ी थी और उसने लंबा जो है वो चोगा पहना हुआ था। उसके चेहरे से जैसे एक नूर निकल रहा था। वो शख्स इजाज़त लेकर अंदर दाखिल हुआ। रेडली का हाल अहवाल पूछने के बाद उसने इस्लाम के बारे में पूछा। रेडली ने सोचा अगर इसके सवाल का जवाब ना दिया तो रहाई मुश्किल हो जाएगी, लिहाजा उसने दरमियानी बयान दिया कि इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है, इस्लाम अमन और सलामती का मजहब है। इस पर उस शख्स ने कहा कि तुम इस्लाम कबूल क्यों नहीं कर लेती। रेडली ने सोचा कि अभी इस्लाम कबूल किया तो समझेंगे कि दबाव में इस्लाम कबूल किया है, इसलिए उसने चालाकी से कहा कि अगर मुझे रिहा कर दो तो मैं वादा करती हूँ कि इस्लाम और कुरान का मुतालिया करूंगी। जाते वक्त उस शख्स ने कहा तुम इंशाअल्लाह जल्द अपने घर चली जाओगी। अगली सुबह जो है वो कुछ लोग आए और उसे लेकर चले गए। रेडली ने सोचा शायद इसे रिहा किया जा रहा है, मगर वो उसे खवातीन के कैद खाने में ले गए। वहां पर बहुत सारी खवातीन जो हैं वो बाइबल का मुतालिया कर रही थीं। वहां पर स्मोकिंग की भी इजाज़त नहीं थी। यानी कि इसने अपनी तरफ से उल्टे सीधे तमाम काम करने की कोशिश की, लेकिन जैसे तैसे करके उन्होंने अपना ये वक्त गुजारा। जेल में उनका वक्त जो गुजरा, वहाँ पे भी उन्होंने कुछ उल्टी सीधी हरकतें की कि कोई मेरी बात बाहर निकले और कोई ना कोई मेरी रिहाई का जो है वो सबब बन सके। तो इसी तरह से वक्त गुजरता रहा और वहाँ के जो मौजूद लोग थे उनका दीन इस्लाम पर पुख्ता ईमान देखकर वो बड़ी हैरान होती थी कि इतने अच्छे लोग, लेकिन इनके बारे में तो कुछ और ही कहा जाता था। वो कहने लगी कि मैं तो हैरान हूँ और मैं खुश भी हूँ कि मैं इस कैद खाने में हूँ, लेकिन अगर मैं गौंतानामे बे जैसी जेल में होती तो मेरे साथ क्या होता। यहाँ अल्लाह का वो कहती कि मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मैं किसी ऐसे मुल्क की कैद में नहीं हूँ जहाँ पर मुसलमानों के साथ जुल्म किया जाता है। फिर उसके बाद जब उसको रिहाई मिली तो उसने फिर दीन इस्लाम का मुतालिया किया, क्योंकि वो
जैसा मुसलमानों के बारे में राय रखती थी, मुसलमान वैसे तो बिल्कुल भी नहीं थे, डिफरेंट थे टोटल। वो कंफ्यूज हो गई, परेशान होगी कि जो सुना है और जो देखा है उसमें तो जमीन आसमान का फर्क है, क्यों ना मैं इसको पढ़ूं, इसको देखूं। जब उसने दीन इस्लाम का मुताला किया तो उसने ये बात जान ली कि इंसानी हकूक और औरत के मकाम को अगर सही तरीके से किसी ने जाना है तो वो दीन इस्लाम है। और वो इस नतीजे पर पहुंची कि इस्लाम ही वो वाहिद दीन है जिसने औरतों को सबसे ज्यादा हकूक दिए। और इस तरह से एम डडली जून 2002 में कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गए। तो दोस्तों, दीन इस्लाम के मुखालिफ जो लोग हैं, अगर अपनी तासुब की ऐनक को उतार कर देखें तो दीन इस्लाम उन्हें सीधी राह दिखाएगा। अल्लाह से दुआ है दोस्तों कि अल्लाह ताला भी हमें साबित कदम रखे। और यकीनन ये एक सफ़र था जो एम डडली से मरियम तक का सफ़र था उनका, जिन्होंने मुसलमान होने के बाद अपना नाम तब्दील कर लिया था। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और यहाँ पर दोस्तों शामिल कर लेते हैं ये खूबसूरत सा कलाम। इस कलाम के बाद हम वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, सारे सुनाओ नारा अलीदा। झुकिया मैं डरते बन के सवाली, इज्जत मिली है जग तो निराली। मैं लोग आखंड मैं को कलंदर, सगहा मगर मैं अली दी गलीदा। पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा। लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण, लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण। सिंधड़ी दा सेवण दा शाहबाज कलंदर। दमादम 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 दमादम। ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण, लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण। सिंधड़ी दा सेवण दा शाहबाज कलंदर। दमादम झूलेला झूलेला मस्त कलंदर झूले। दमादम झूलेला झूलेला मस्त कलंदर झूले। दमादम झूलेला झूलेला मस्त कलंदर झूले। दमादम झूलेला झूलेला मस्त कलंदर झूलेला। दिलबर दे दीदार ने कीता मैनू मस्तो मस्त, मैं खाने विच कौन होवेगा मेरे वर्गा मस्त। उस दिल अंदर कदर जहां दी किधरे नजर ना आवे, जो दिल तेरे इश्क ने कीता मेरे सोनिया मस्त।
रुत बसंती अंदर माही जलवा आंख बिठाया बुलबुल नहर हवावा फुल भी हो गए मस्त रोज अव्वल में जाम जे पीता वादत मस्ती वाला बूहे कंधा शाम सवेरे मैनू दिसते मस्त होना डरदा दोज़ख कोलों ना लालच जन्नत दा रखे जो भी हो गया इस जहाने भांग कलंदर मस्त चार चराग तेरे बनण हमेशा चार चराग तेरे बनण हमेशा चार चराग तेरे बनण हमेशा पंजुआ में बालण आइया भला झूले लालण पंजुआ में बालण आइया भला झूले लालण सिंधड़ी दा से बनदा शाहबाज कलंदर दमादम 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 हिंद सिंध पीरा तेरी नौबत बाजे हिंद सिंध पीरा तेरी नौबत बाजे हिंद सिंध पीरा तेरी नौबत बाजे नाल बजे घड़े आल भला झूले लालण नाल बजे घड़े आल भला झूले लालण सिंधड़ी दा से वणदा शाहबाज कलंदर दमादम 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 दमादम
ऑलराइट जी, वेलकम बैक दोस्तों। स्टूडियोज की घड़ी के मुताबिक 12:50 हो चुके हैं। मेरा और आपका साथ रह गया है ठीक 10 मिनट का, 10 मिनट से भी कुछ कम का ही है, चूंकि हमने आपसे इजाज़त भी लेनी है। सो दोस्तों, मेरी गुजारिश है अपने तमाम दोस्तों से कि इस माह मुबारक के बरक़ात और फजीलत का भरपूर फ़ायदा उठाइए। इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर ख़ताएँ गलतियाँ कर लेता है। पहला अशरा रहमत का गुजरा, दूसरा जो इस वक्त अशरा है वो मग़फ़िरत का गुजर रहा है। अल्लाह के हुज़ूर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार कीजिए। इंसान ना जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर जाता है, जाने अनजाने में गलतियां कर जाता है, ख़ताएं हो जाती हैं। इंसान ख़ता का पुतला है, ना चाहते हुए कभी गुनाह सरज़द हो जाता है। तो अपने अल्लाह के हुज़ूर सरबसजूद होकर अपने गुनाहों की माफ़ी तलबी कीजिए। बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। इस माह मुबारक में अपनी रूटीन को कुछ तब्दील कर लीजिए। अल्लाह के हुज़ूर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारिए, ताकि पता नहीं कि इंसान की ज़िंदगी कब कहाँ पे और किस वक्त ख़त्म हो जाती है। कौन इस साल है, कौन अगले साल हो ना हो, कुछ नहीं कहा जा सकता। अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि इस माह मुबारक अपने तमाम गुनाहों को बख्शवा लीजिए, और अपने साथ साथ उन लोगों का भी ख्याल कीजिए जो कि इस माह मुबारक में अपने दस्तरखान को उस तरह से नहीं सजा सकते हैं जिस तरह से कि हमारे घरों में होता है। अपनी ईद को उतना खूबसूरत और दिलकश नहीं बना सकते जिस तरह के हम लोग बना लेते हैं। बहुत सारे लोग इस पेंडेमिक की वजह से बहुत परेशान हुए हैं। बहुत सारे लोगों के कारोबार बंद हो गए हैं, रोज़गार के मसाइल से दो चार हैं। 2 वक्त का खाना उनके लिए मुश्किल हो गया है। कुछ सफ़ेद पोश लोग बेचारे कभी किसी से जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरतमंद हैं। इस मुश्किल वक्त में उनका साथ दीजिए, उनकी तमाम परेशानियों में उनका साथ दीजिए, क्योंकि मुश्किल वक्त किसी पर भी आ सकता है। आज अगर आप बहुत अच्छा कमा रहे हैं तो कल आपके साथ क्या होगा कोई नहीं जानता है। अल्लाह से हर वक्त यही दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारी तमाम दुखों, परेशानियों, तकलीफ़ों को दूर कर दे, और हम पर आए इस मुश्किल वक्त में हमें हिम्मत और हौसले से सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। जब इंसान अपने आप को अल्लाह ताला के ताबे कर देता है तो अल्लाह ताला चूँकि 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, तो वो फिर अल्लाह ताला अपनी मखलूक पर रहम करता है। एक ऐसा शख्स जिसने 90 साल तक अल्लाह ताला का नाम नहीं लिया, नाफरमानी करता रहा, लेकिन जब वो अल्लाह ताला उसको हिदायत देने में आता है, तब वो अपनी उस 90 साला ज़िंदगी को, जो उसने गुनाह किए होते हैं, एकदम से अपने ज़मीर को जब उसका मलामत करता है ज़मीर, तो वो अपने तमाम गुनाहों को छोड़कर अल्लाह के हजूर सरबसजूद होता है, तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। माह मुबारक के सशरे में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार का विर्द करें, अपने किए हुए गुनाहों की माफ़ी तलबी करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा देंगे। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जो आप सुन रहे थे CVFM रेडियो रमादान लाइव के स्टूडियो से। प्रोग्राम था सिरात मुस्तकीम, जिसको स्पॉन्सर किया था SKT वेलफेयर ने। इस माह मुबारक अपने ज़कात, सदकात, खैरात और सदका फ़ितर SKT वेलफेयर को दीजिए, ताकि वो तमाम मुस्तहकीन तक उसको पहुंचा सकें और वो भी इस माह मुबारक और ईद की खुशियों को सेलिब्रेट सही तरीके से कर सकें। सो दोस्तों, आपके अपने मेज़बान राव कमर रिजवान को आज के प्रोग्राम सिरात मुस्तकीम से इजाज़त दीजिए। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। ज़िंदा रहे तो मिलते रहेंगे, मिलते रहे तो ज़िंदा रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने से जुड़े हर रिश्ते का ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, खुद को तकलीफ़ दे के भी उनकी केयर कीजिएगा। और दोस्तों, यहाँ पर जाते जाते मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। फ़ी अमानिल्लाह। CVFM Ramadan Live in association with Borough Carpets, offering every customer a red carpet welcome. अब हम आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन से बाहर आ रहे हैं। अब हम दोबारा बाहर मिल भी सकते हैं।
6 लोगों के साथ पार्क में पिकनिक, लेकिन अपने अपने कंबल और आपस में बहुत सारा फासला रखकर। लेकिन अचानक कोई दोस्त दिख जाए तो उसे साथ आने की दावत ना देना बुरा लगेगा ना। लेकिन ज्यादा लोगों से मिलने का मतलब है कोविड-19 के होने का ज्यादा खतरा, इसलिए सिर्फ 6 लोगों तक के ग्रुप्स या 2 खानदान आपस में मिल सकते हैं। आइए इस अगले कदम को इंतहाई एहतियात से उठाएं। याद रखिए, हैंड्स, फेस, स्पेस एंड फ्रेश एयर। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू ही मेरी मंजिल है। हर किसी की मंजिल वतन कॉन्टिनेंटल स्टोर ही तो है। वतन कॉन्टिनेंटल स्टोर, जहां पर आपको मिलेगा ताज़ा गोश्त, चिकन, फल और सब्जियां, तमाम मसाला जात, आला वैरायटी बेकरी का सामान। इसके अलावा किचन के तमाम बर्तन भी दस्तयाब हैं। इस रमजान आएं और हमारी स्पेशल ऑफर्स का भरपूर फायदा उठाएं। आपके मुंतजिर वतन कॉन्टिनेंटल स्टोर। Within Continental Store, 26 to 30 Northcote Street, Stockton-on-Tees. Telephone 01642649400. हाय, मेरा सारा सोने का जेवर चोरी हो गया। बाजी, आपने घर पे कैमरे नहीं लगवाए थे? कैमरे? जी हाँ, आपकी और आपके सामान की हिफाजत के लिए ये जरूरी है कि आपके घर में जदीद सिक्योरिटी कैमरा और अलार्म सिस्टम लगा हो। Twin Security Systems is your one-stop for all your security needs. Specialists in alarms, CCTV for home or business, and even vehicle CCTV and tracking systems installed for your peace of mind. All brands supplied and fitted by our team of experts. We also offer PAT testing and all your electrical needs. LED security lighting, installation and maintenance. Twin Security Systems are checked and vetted approved, so you know you're getting a quality workmanship guaranteed. For a no-obligation free quotation, telephone us on 01642 687070. That's 687070. Twin Security Systems, keeping you safe. ज़हनी सुकून के लिए ट्विन सिक्योरिटी से आज ही राब्ता कीजिए। मामा, आज मैंने घर का खाना नहीं खाना, मैं रोज रोज खा के तंग आ चुकी। बेटा आप फिक्र न करें, आज हम सरकार एक्सप्रेस से ऑर्डर करेंगे। जब खाने की बात हो तो सरकार एक्सप्रेस को कैसे भूल सकते हैं। फास्ट फूड की दुनिया में एक मुनफरद नाम, जायका सबसे आला, क्वालिटी की तो बात ही अलग है। Syed's Express. Try our amazing food today. Pizzas, burgers, kebabs, parmesans and more. Amazing meal deals and signature kebabs are also available. Syed's Express. 283 Martin Road, Middlesbrough. Telephone 01642 500 152, or you can order online at syed'sexpress.co.uk. शादी तो मैं करूंगी, लेकिन एक शर्त है, योर इवेंट्स नॉर्थ ईस्ट की प्लानिंग के साथ। Your Events Northeast, फिर कबूल है। Your Events Northeast, helping to make your events and special occasions extra special. Whether you're planning a small and intimate wedding or something of a grander scale, let our experienced team make it a stress-free experience for you. We can take care of all the arrangements from flower walls, cakes, fruit displays, chocolate fountains, dessert tables, photography, videography, and so much more. Call us now on 077 141 99453 to discuss your requirements, or visit youreventne.co.uk and check out our social media accounts at yourevents.ne. मम्मी भूख लगी, मम्मी खाना दो। मम्मी आज आपको कुछ भी नहीं देने जा रही, क्योंकि पापा ने किया हुआ है इफ्तार स्पेशल ऑर्डर हमजा से। Hamza's Iftar Special. Meal serves 5 for £25 or 10 for £35. हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्ब गैरां की तस्की वही रह गई। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्ब गैरां की तस्की वही रह गई। दिल वही रह गया, जा वही रह गई। हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई।
दिल वही रह गया जा वही रह गई From New York, this is Democracy Now! This is the decisive decade. This is the decade we must make decisions that will avoid the worst consequences of the climate crisis. President Biden hosts a virtual global climate summit and pledges to cut U.S. emissions in half by 2030. But environmental groups say global leaders are not being ambitious enough to address the climate emergency. We'll speak to former Amnesty International head Kumi Naidoo in South Africa. Only when leaders ensure that climate action explicitly addresses inequality, poverty, deprivation, alienation, and injustice will the transition to green, inclusive economies fully take off. We'll also look at the link between the climate crisis and migration in Central America and speak to a leading climate activist in Mozambique. Plus, we talked to Kate Aronoff, author of the new book, Overheated, How Capitalism Broke the Planet and How We Fight Back. All that and more coming up. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The Quarantine Report. I'm Amy Goodman. The White House convened a virtual summit on the climate crisis Thursday, with 40 leaders representing the world's major economies pledging cuts to greenhouse gas emissions. President Biden said the U.S. would slash greenhouse gas emissions by at least 50% below 2005 levels by the end of the decade, nearly double the target set by the Obama administration 6 years ago. This is a moral imperative, an economic imperative, a moment of peril, but also a moment of extraordinary possibilities. Chinese President Xi Jinping called on wealthy nations to do more to help poorer countries face the climate crisis. He repeated a pledge to cut emissions in China, which recently passed the U.S. as the world's biggest carbon polluter. China will strive to peak carbon dioxide emissions before 2030 and achieve carbon neutrality before 2060. The climate summit continues today with a focus in part on the role of big business. Speakers include billionaires Mike Bloomberg and Bill Gates. On Capitol Hill, the House Subcommittee on the Environment heard testimony Thursday on the role of fossil fuel subsidies in preventing action on the climate crisis. Swedish activist Greta Thunberg spoke of a widening gap between what countries are doing and what actually needs to be done in order to keep global temperature rise below 1.5 degrees Celsius. Meanwhile, Native American lawyer and environmental activist Tara Houska said Indigenous people should be front and center in any debate over the climate. The reality is that we're just 5% of the population globally, Indigenous people, and we hold 80% of its biodiversity. We're the last holders of the sacred places all over Mother Earth. Despite this, our voices are almost entirely absent from the table of solving climate crisis. We have to protect communities that are at risk, like my own. We are the people who are impacted first and worst by climate crisis, yet we are the people who often contribute the least to climate crisis. New York City has filed a lawsuit charging some of the world's biggest oil companies with systematically and intentionally deceiving New Yorkers about the dangers posed by their products. Mayor Bill de Blasio said Thursday the industry has for decades spread false advertising that violates New York's consumer protection laws. There's been a consistent effort by the fossil fuel industry to tell us they're making things safe and green when it just isn't true. So the city of New York will be filing a lawsuit against big oil in state Supreme Court. We're specifically targeting Exxon, Shell, BP, and the American Petroleum Institute, which is the trade group for big oil. After headlines, we'll spend the rest of the hour on the climate emergency.
India has reported the world's highest ever one-day tally of coronavirus infections for the second straight day, with nearly 1/3 new cases reported. COVID-19 deaths also jumped to a new record daily high for India at nearly 2,300. Hospitals across India's northern and western states are rapidly running out of beds and running low on oxygen. Mass cremation sites have been operating around the clock. Meanwhile, at least 13 COVID patients were killed early Friday after a fire broke out at the intensive care unit of a hospital near Mumbai. It was the second hospital disaster in India this week. South Africa's resumed use of Johnson & Johnson's single-dose, one-and-done COVID-19 vaccine, ending a temporary pause that followed reports of extremely rare but severe blood clotting in patients. Fewer than 1 in a million recipients of J&J's shot developed the disorder. Here in the United States, a panel of vaccine experts meets today to discuss whether to recommend resuming use of the shots. Daily coronavirus infections continue to hold steady at a relatively high level in the U.S., with 67,000 new infections and more than 900 deaths reported Thursday. Meanwhile, a new study in the Journal of the American Medical Association confirms pregnant people have an elevated risk of complications and death from COVID-19. The disease raised the risk of preeclampsia, preterm birth, and ICU admissions, with pregnant patients 22 times more likely to die than those who did not become infected. The House voted Thursday to make Washington, D.C. the 51st U.S. state. The new state would be called Washington Douglas Commonwealth, after abolitionist Frederick Douglass, and would exclude federal buildings and monuments. The measure would give over 700,000 D.C. residents one representative in the House and 2 senators. The Biden administration's backed the bid for statehood, but it faces a stiff battle in the evenly divided Senate, where it would need 60 votes to pass. The Senate passed a bill targeting anti-Asian hate crimes, which have seen an exponential rise since the start of the pandemic. The measure would create a Justice Department position focused on the issue, which would review hate crime reports. A single no vote was cast by Missouri Senator Josh Hawley, the Trump ally who helped incite the deadly January 6th insurrection. Hawley called the bill too broad. The bill will be voted on by the House before heading to Biden's desk. The House passed the No Ban Act Wednesday, limiting a president's ability to impose discriminatory entry bans like the Muslim travel ban ordered by President Trump in 2017. This is Indiana Congressmember Andre Carson. We knew that this was never about keeping America safe. It was all about enshrining Islamophobia and xenophobia as the law of the land. Though President Biden lifted these bans, our bills will ensure history does not repeat itself in this way again. Indiana Congressmember Andre Carson was one of the first 2 Muslim congressmen. The House also passed legislation ensuring U.S. citizens and residents who are detained at ports of entry have access to legal counsel. A new report finds the government of Haiti may be complicit in crimes against humanity. Harvard University Law School researchers found Haitian President Jovenel Moïse has sanctioned attacks against civilians in impoverished neighborhoods of Port-au-Prince, with targeted assassinations and threats against government critics carried out with impunity. This comes as the Biden administration has deported more Haitians in a few weeks than President Trump did in all of 2020. A group of Democratic Congress members introduced the Honduran Human Rights and Anti-Corruption Act this week. The bill imposes sanctions on Honduran President Juan Orlando Hernandez and suspends U.S. security assistance and weapons for the Honduran police and military. This comes as Hondurans continue to flee the dire social and economic conditions at home, but many are not granted the opportunity to apply for asylum if they reach the U.S. On Wednesday, 85 Honduran migrants were deported from the U.S.
Yesterday, I was deported at 5 p.m. without reason. I was not told I was being deported. Nothing. I was suddenly asked to get ready in 5 minutes. I was told I would be picked up, and I was taken to the airport at 3 a.m., and then I was deported. In Colombia, indigenous governor Sandra Liliana Peña was gunned down in the Cauca region. Days before her murder, she publicly condemned the increasing amount of illicit crops being cultivated locally. Rights groups say she was at least the 52nd social leader killed this year, and that over 1,100 activists and land defenders have been killed since the 2016 Colombia peace deal was signed. A warning to our audience, the next story contains graphic descriptions of violence against women. In Kuwait, women rallied Thursday to demand safety and justice after the brutal murder of a woman earlier this week. The woman had filed against her murderer for harassment after she refused to marry him, but he was released on bail, went on to kidnap and stab her to death. This is a protester in Kuwait City. It is very scary and very sad that in my own country, when I get into my car, I feel I need to lock the doors immediately. And it is very scary and very depressing that I have already taught my daughters how to protect themselves by holding their keys in a certain way while they're walking to their car, or asking someone to accompany them from their place of work or study to their vehicles. It's very scary that this is what our country has come to. In New York, a woman who had to go through labor while her wrists and ankles were shackled by police has settled for $750,000 with the city and the New York Police Department. The woman, who's African American, went into labor the day she was arrested and gave birth while handcuffed to a hospital bed without her family or her doctor present. She sued for emotional distress and a violation of her civil rights. The U.S. Supreme Court rejected imposing limits on sentences for life without parole for juveniles. The 6-3 ruling reverses a trend towards more leniency for children and teens convicted of a crime and highlights the Supreme Court's strong conservative advantage. Justice Sonia Sotomayor was joined by the two other liberal judges in her dissent. She wrote, "The state must consider whether a juvenile offender has demonstrated maturity and rehabilitation sufficient to merit a chance at life beyond the prison in which he has grown up. For most, the answer is yes," she said. In North Carolina, protesters took to the streets of Elizabeth City for a second straight night to demand justice for Andrew Brown Jr., a black man shot dead by police officers serving an arrest warrant Wednesday morning. Eyewitnesses described an unlawful, unjustified killing, unquote, by multiple officers who opened fire as Brown tried to flee in a vehicle. This is Brown's neighbor and longtime friend. And I've got my neighbor across the street killed, and my baby comes running in my room with fear in his face. Like, how do I keep him safe if the people that are supposed to serve and protect us and keep us safe are the ones taking them out? A family lawyer said Brown was unarmed and demanded the release of police body camera footage. And in Minnesota, mourners gathered Thursday for the funeral of Dante Wright, a 20-year-old black father who was shot dead by a white police officer during a traffic stop in the Minneapolis suburb of Brooklyn Center. Dante's mother, Katie Wright, fought back tears as she remembered her son. I never imagined that I'd be standing here. The roles should completely be reversed. My son should be burying me. Oh. My son had a smile that was worth $1 million. When he walked in the room, he lit up the room. He was a brother, a jokester. He was loved by so many. He's going to be so missed. A number of prominent Minnesota politicians attended Dante Wright's funeral, including Minneapolis Congresswoman Ilhan Omar, State Attorney General Keith Ellison, Governor Tim Walz, and U.S. Senator Amy Klobuchar. This is Wright family attorney Ben Crump. Before I give the plea for justice, let me have you join me
in proclaiming that Dante Wright life mattered, so his mother, Katie and Aubrey Wright, will know that we believe it when we quote it. Up on your feet, if you would. Dante Wright life mattered. Dante Wright life mattered. Dante Wright life mattered. Dante Wright's funeral came just 2 days after a jury found former Minneapolis police officer Derek Chauvin guilty of murdering George Floyd in a killing that set off the largest protests in U.S. history. This is the Reverend Al Sharpton who delivered the eulogy at Dante's funeral. The time has come for America to stand up and bring a new day to where we don't have to explain to our children what to do when the police stop you. It's time to bring a new day where we don't have to videotape when we see a badge, but where we know that they're there to serve and protect, not treat us like we've been convicted. The time has come for police to understand they're not above the law. They're to enforce the law. And those are some of the headlines. This is Democracy Now!, democracynow.org, the Quarantine Report. When we come back, we spend the hour on the global climate emergency. Stay with us. Trumpeter Keon Harold and artist Ange Hills painting a portrait of Dante Wright yesterday at his funeral service. In December, Keon's 14-year-old black son was attacked by a woman at a New York hotel when he was with his father. The woman falsely accused him of stealing her iPhone and got security to go after the father and son as well. This is Democracy Now!, democracynow.org, the Quarantine Report. I'm Amy Goodman. Sign up for our daily news digest email by texting Democracy Now!, one word, no space, to 66866 today. Well, the White House is continuing to host a virtual summit on the climate crisis today, with 40 leaders representing the world's major economies, including China. On Thursday, President Biden pledged to cut U.S. greenhouse gas emissions in half below 2005 levels by the end of the decade. That's nearly double the target set by the Obama administration 6 years ago. The United States sets out on the road to cut greenhouse gases in half by the end of this decade. That's where we're headed as a nation. And that's what we can do if we take action to build an economy that's not only more prosperous, but healthier, fair, and cleaner for the entire planet. You know, these steps will set America on a path of net zero emissions economy by no later than 2050. We know just how critically important that is, because scientists tell us that this is the decisive decade. This is the decade we must make decisions that will avoid the worst consequences of the climate crisis. We must try to keep the Earth's temperature
and to an increase to 1.5 degrees Celsius. The European Union has pledged to cut carbon emissions by 55% compared to 1990 levels. Chinese President Xi Jinping repeated his pledge for China to cap emissions by 2030 and be carbon neutral by 2060. He also vowed to reduce China's dependence on coal. Despite the new commitments, environmental groups warn more action needs to be quickly taken. Greenpeace has called on Biden to reduce U.S. emissions by 70% by 2030 and to phase out fossil fuels. The climate summit continues today with a focus in part on the role of big business. Speakers include billionaires Mike Bloomberg and Bill Gates. We begin today's show with Kate Aronoff. She's a staff writer at The New Republic. Her new book is just out. It's titled Overheated: How Capitalism Broke the Planet and How We Fight Back. Can you respond to yesterday's and today's Earth Day summit of at least 40 world leaders called by President Biden, what he has set as goals for the U.S. and what others are setting for their own countries? Yeah, I've been to a lot of these types of summits before. They're not so strange in the realm of global climate policy making, leaders coming together, making pronouncements, and, generally feeling good about one another. So, it's good that this happened, right? So what Biden announced yesterday, this reduction of 50% below 2005 levels by 2030, this is fulfilling a basic requirement of the U.S. being in the Paris Agreement, which is to have an updated 2030 target, which we didn't have before this, and needed to update the previous 2025 target, which Joe Biden had. That's a lot of sort of UN minutia talk. But all this is to say, what happened yesterday was the U.S. fulfilling, again, this basic requirement of being in the Paris Agreement. So it's good that we've done that, right? But as you mentioned at the top of the show, right, this is well below what the United States really owes to the rest of the world based on its historical responsibility for causing the climate crisis and the massive resources this country has to transition very quickly off of fossil fuels. And, there is still no plan, really, even to fulfill that really basic requirement and even to fulfill the sort of low bar target that Biden laid out yesterday. It's good that obviously sort of China is coming to the table. It wasn't a foregone conclusion that would happen. This is, a good step toward more concrete action. But ultimately, these summits tend to play out in pretty similar ways, right? There isn't, a plan back home in the U.S. to make good on this. We haven't passed any climate legislation yet. We might still, but what's on the table, does not get to that low bar goal. Certainly doesn't get to the 70% reductions needed. And we've seen really weak commitments on climate finance. There, should be $800 billion with a good faith down payment, as Friends of the Earth has pointed out, and many other groups sort of looking at the concept of a fair shares of the United States historical responsibility. So it's just way too little, way too late. So in your new book, Kate, called Overheated: How Capitalism Broke the Planet and How We Fight Back, you argue that the pro-business politicians on both sides of the aisle, as well as organizations like the UN and World Economic Forum, mistakenly believe that capitalism and the market hold the best solutions for climate change. I mean, today, for example, Bill Gates, two billionaires, Bill Gates and Mike Bloomberg, will address the global summit. Yeah, and we see this even amid what, to be really fair, have been pretty ambitious commitments from the Biden administration on climate, far more ambitious, I think, than anyone would have expected, amid a Democratic primary in which he had the least ambitious climate plan based on Joe Biden's career as a real, centrist who has never been out front on these issues. He surprised a lot of people, including me. But still, we see built into these plans, which again are much too small, including the American Jobs Plan he put out a couple weeks ago, a real focus on, really spurring on the private sector to do this work, right? So the theory, right, is that if you just put a little bit of money into the private sector, sort of spur on research and development through things like tax credits, that will, catalyze the sort of action necessary, and doesn't really see government as the protagonist of decarbonization, which it absolutely can be, right? And having,
people like Bill Gates, people like Michael Bloomberg be posited as the sort of heroes, be putting corporations on a pedestal as the sort of protagonist of decarbonization is both, wrong on its face, right? We've never seen the private sector really take the sort of action needed, despite years and years and years of this rhetoric from not just the U.S., but in the UN Framework Convention on Climate Change spaces. That is very much the sort of language of the day, is to catalyze private sector action. And we just haven't seen it happen, right? And there is just a real reticence in particular to go after the fossil fuel industry, which we know is fueling this problem, and which has been for years and years and years delaying action and even funding people who deny the crisis exists at all. So at the same time that the global summit, climate summit, was happening, there was a House hearing led by Ro Khanna on fossil fuel subsidies. California Congressperson Katie Porter grilled Frank Macchiarola of the American Petroleum Institute, which represents about 600 U.S. oil and natural gas companies. This was the exchange. Why do I have to pay for you to shill for oil companies? Why do we as taxpayers have to pay subsidies to the oil and gas industry? Thank you for your question, Congresswoman. So the federal leasing of oil and gas development produces a significant amount of funding for the Treasury. In fact, reclaiming my time, $12 billion. I'd like to. Mr. Macchiarola, excuse me, but the evidence is clear. We taxpayers subsidize the oil and gas industry. We did it this year alone in the middle of the world's greatest pandemic, $15.2 billion in direct pandemic relief alone to fossil fuel companies. And the fossil fuel industry turned around in 2020 and spent $139 million on political donations and $111 million lobbying. Look, I get it. You drill in the Arctic refuge, you take out oil and gas, and you poison the planet. Bad enough. But why should taxpayers have to subsidize that activity? It's a bridge too far. So that's Congressmember Katie Porter. Kate Aronoff, explain these subsidies and the significance of this interaction. Yeah, and I mean, Katie Porter lays out the case pretty well, I think. So there's a range of subsidies that, the fossil fuel industry takes in and is really dependent in a lot of ways on state support and has been for a very long time, whether that's things like the intangible drilling tax credit, where they can write off the expense of exploring for new oil or drilling for new oil reserves, or preferential land leasing that they get to take up land leases on public land for oil and gas drilling, or even things like railroads, right? The have transported coal for a long time, export permits to send fossil fuels abroad. There is not a fossil fuel industry in the United States without state support for the fossil fuel industry in the United States. Its profits are entirely dependent on a huge amount of state support. And, I think the industry likes to make the case that, well, this creates jobs. This is, a key part of our economy. And as Katie Porter pointed out, the fossil fuel industry got a lot of support for the pandemic, in particular, through sort of emergency relief funding. And 77 oil and gas companies got $8.2 billion in support and laid off 16% of their workforce. The idea that these companies are job creators and are interested, in creating sort of a middle-class life for big parts of this country is just wrong, right? They are interested in union busting as they have been historically. They're interested in firing as many people as possible to bring down production costs. And they can't exist. So I think, when the fossil fuel industry comes out and says, as they do reliably, that climate action, is a big imposition of government into the lives of the U.S., that, we shouldn't pick winners and losers in the energy sector. The U.S. government has been picking winners for a very, very, very long time, and it's time to pick new winners. It's not a matter of, that subsidies are bad. It's that we're subsidizing the wrong things. I wanted to turn to 18-year-old Swedish climate activist Greta Thunberg, who also testified at that Ro Khanna House hearing as the global summit was taking place at the White House. I know I'm not the one who's supposed to ask questions here, but there is something I really do wonder. How long do you honestly believe that people in power like you will get away with it?
how long do you think you can continue to ignore the climate crisis, the global aspect of equity and historic emissions without being held accountable? You get away with it now, but sooner or later, people are going to realize what you have been doing all this time. That's inevitable. You still have time to do the right thing and to save your legacies. But that window of time is not going to last for long. What happens then? We, the young people, are the ones who are going to write about you in the history books. We are the ones who get to decide how you will be remembered. So my advice for you is to choose wisely. Thank you. That's now 18-year-old Swedish climate activist Greta Thunberg testifying before the House Oversight Subcommittee on the Environment around the issue of the role of fossil fuel subsidies in preventing action on the climate crisis. Kate Aronoff, your final thoughts on your call for a nonviolent economy and other ways to transition to economy that you argue should not be centered around fossil fuels and other capitalist solutions to the climate emergency. Yeah, like I said before, the call for a nonviolent economy is really about redirecting the amount of state support we pour into violence, right, in the form of fossil fuel subsidies, but also our enormously bloated military budget, a foreign presence in all corners of the earth, and really thinking about what is the foundation of a good life. How do we make a good life for most people, not just in the U.S., but thinking, of ourselves as really intertwined with the fate of everyone on the planet, as we've seen through the pandemic, right? Our fates are all really deeply bound up in each other. And if there are emissions coming from one part of the world, that hurts all of us. And so, I think we need to redirect that enormous amount of state support that is currently fueling the things that are killing us into the type of world we need, right? Not just to scale up clean energy, but, to do the sorts of valuable work that the private sector, consistently does not think are valuable, from caring for the elderly to healthcare jobs, which we have found out are a real crisis and are a big source of low carbon, often unionized work. So I think it's really about reorienting our priorities and thinking about what goals we're chasing, which to my mind should be to bring down carbon emissions as quickly as possible, create a managed, orderly decline of the fossil fuel industry, which puts workers first and allows them, a democratic say over what this transition looks like, and really to, make people's lives better in the short term, so that we can, really have the sorts of society we need that's, cleaner, but also more democratic, more abundant, and more leisurely. Kate Aronoff, I want to thank you for being with us, staff writer at The New Republic. Her new book, Overheated, How Capitalism Broke the Planet and How We Fight Back. We'll also link to your piece in the New York Times out on Earth Day. Biden is all about zero emissions, but who do you think has been fueling them? As we continue to discuss President Biden's climate summit, we continue. This is Democracy Now!, democracynow.org, the quarantine report. And we look now at the link between the climate emergency and migration. Studies have estimated climate change could displace over 200 million people by 2050, including many in Central America, including Guatemala, El Salvador, and Honduras. Last year, 2 hurricanes devastated the region, forcing thousands to flee. We go now to Camila Bustos, Human Rights Associate at the University Network for Human Rights, one of the co-authors of a new report titled Shelter from the Storm: Policy Options to Address Climate-Induced Displacement from the Northern Triangle. It was recently published in collaboration with experts from Harvard Law School and Yale Law School. Camila Bustos, welcome to Democracy Now! It's great to have you with us. Why don't you lay out your findings? Hi, Amy. Thanks for having us. So as you explained, our findings indicate that climate change is already acting as a driver of migration in the Northern Triangle. We know people leave for multiple reasons. We know those have to do with the social conditions, economics, politics, violence. But we know that climate is accelerating in many cases, and amplifying those factors. So we have to prepare for that. And we have to plan around migration. We know we can't expect it to just happen and have those lives upended and at risk. So
what we're asking the Biden administration is to really plan ahead for the major migration flows. And earlier this year, the Biden administration issued an executive order, the first of its kind, really, on climate migration, which we applaud. And I think it's a great first step of many more to come. Because as I said, and as you've, in your show, you've discussed, like climate change disproportionately affects folks in the global South, particularly in places like, Central America. The Northern Triangle region is vulnerable because of its geography, because of its economy, because of the current violence and political instability. So what we're really telling the administration is to take this data, look into it, think critically and creatively about solutions, and revise immigration policy. Among other demands in the report is a climate visa. Explain, Camilla. So there are already existing mechanisms that have allowed people to come to the United States to do so with dignity after, a hurricane. For instance, it happened with Hurricane Mitch. So there are programs in place that allow people to come, but those are limited for many reasons. Limited because they may only target things like hurricane, which are instant climate impacts, but disregard, long-term impacts like droughts or coastal erosion. So in that sense, the existing programs are not enough. They also tend to protect folks who are already here, who enter perhaps without status, and who now can return to their country because of a particular disaster. But we really think the climate crisis in many ways is unprecedented. And our immigration system, which advocates have said for years is broken, is not enough as it is. It needs reform. It needs reform from many different angles, but especially from climate change. It needs to integrate climate change. So by a new climate visa, we are really asking, Congress and the Biden administration to take the climate crisis seriously and to think creatively about how to facilitate a way for folks to come either permanently or temporarily, but that allows them to do so with dignity, with a work permit, eventually perhaps to apply for residency. So I think a lot of the details are still to be determined, but that's why we are, again, putting the idea out there. It's already, it's new, but last Congress, a piece of legislation was introduced by Representative Velasquez and Senator Markey on this idea of climate displacement and the creation of a new category of people. So again, they're new ideas, but they're not unprecedented, and the crisis in the moment that we're in calls for it. On Thursday, during the virtual Global Climate Summit, the Mexican president, Andrés Manuel López Obrador, proposed the United States offer work visas and citizenship to participants in Mexico's vast tree planting program. This is what he said. El gobierno de Estados Unidos podría ofrecer. The United States government could offer those who participate in this program that after sowing their land for 3 consecutive years, they would have the possibility to obtain a temporary work visa, and after another 3 or 4 years, they could even obtain residency in the United States or their dual nationality. The migratory phenomenon, as we all know, is not resolved with coercive measures, but with justice and well-being. That's the Mexican president. Camilla, respond to his proposal. Again, the fact that this is already on the agenda is a good one. I think all proposals deserve careful consideration, but I think current proposals are not enough, both in terms of emissions, as we discussed earlier in the show, but also in terms of the current immigration framework. Work visas are good, but they're not the end-all solution. This crisis requires, steps on all fronts. And again, it's not just Mexico, right? We're talking about like Central America and the world, really, the global South. In our report, we argue that we do owe a special debt, ecological and moral debt, to the region because of the particular role that the United States has played, not only, again, in contributing massively to climate change, but also in destabilizing many of the economies in Central America through foreign intervention, through foreign policy, right? So again, I think the fact that this is being discussed is a good step, but it's not enough. And we need to think creatively, not just on work visas, but all other forms, other vehicles for relief that would allow people to respect people's rights and allow them to migrate with dignity. Can you talk about how U.S. policy in Central America drives
people north, and particularly the issue of Central America being so dangerous for land defenders, for environmentalists. For example, Berta Cáceres, who was gunned down in her home, well known in Honduras and around the world for her environmental activism. Can you talk about how U.S. policy and extractive projects such as mines and dams have made the region more deadly for those who are fighting to save the planet? Absolutely. I mean, it's tragic. It's tragic what's happening around the world, but especially in Central America and Latin America. We know it's one of the most dangerous regions to be an environmental activist. That is a serious issue that we have to confront, particularly because these folks are fighting for their land, for their water, and because of that, we want to call attention to the impact of climate on migration and the fact that climate change is happening. And while mitigation of emissions is certainly needed, there's already a level of warming that we're locked in, right? So even if we were to stop emissions today or tomorrow, that there's already impacts that are being felt and will be continued to be felt around the region. In terms of U.S. policy, there's books and articles and much history that has documented how U.S. intervention, particularly, in the last decade, but since the 60s, 70s, 80s, the way in which we've really destabilized governments, supported coups across the region, and again, through counterinsurgency measures and other foreign policies that have really wreaked havoc. Again, we're not saying that climate change is the only factor driving migration, but it aggravates many of those that are already there, from economic insecurity to political instability. And finally, your own country, Camilla, Colombia. The indigenous governor, Sandra Liliana Peña, was just gunned down in the Cauca region. But she is among many hundreds of rights activists, the 52nd social leader killed just this year, and that over 1,100 activists and land defenders have been killed since the 2016 peace deal was signed. Let's end with Colombia. It's a sad story because it could have been prevented. We knew this was going to happen. We knew that after the 2016 peace agreement was signed, there would be a spike in violence, especially from right-wing, criminal bands, and that precisely those people who've been defending their water and their land and peace, really, for decades would be targeted. So the government knew exactly what was going to happen and has not done enough. It was already bad under the prior administration, but it's only, as you mentioned, gotten much worse. So it's also a crisis that we're facing and that we must take seriously. Camilla Bustos, we want to thank you for being with us. Human Rights Associate at the University Network for Human Rights, one of the co-authors of the new report, which we will link to at democracynow.org, Shelter from the Storm, Policy Options to Address Climate-Induced Displacement from the Northern Triangle. When we come back, we go to the continent. We go to Africa. We'll be joined by two leading African climate activists. Stay with us. I went back to Ohio, but my city was gone. There was no train station, there was no downtown. South Town had disappeared. All my favorite places, my city had been pulled down, reduced to parking spaces. Hey, oh, where to go, Ohio? My City Was Gone by the Pretenders. This is Democracy Now!, democracynow.org, The Quarantine Report. I'm Amy Goodman. By the way, you can watch, listen, and read transcripts using our iOS and Android apps. Download them for free from the Apple App Store or Google Play Store today. As we continue to look at President Biden's climate summit and the state of the climate emergency, we end today's show with two leading activists from Africa. Joining us from Mozambique, Dipti Bhatnagar,
She's International Program Coordinator for Climate Justice and Energy at Friends of the Earth International. She also works on climate justice with Friends of the Earth Mozambique. And Kumi Naidoo is with us, joining us from Johannesburg, South Africa, Special Advisor for the Green Economy Coalition's Social Contract Initiative, also Global Ambassador for Africans Rising for Justice, Peace and Dignity, and the former Secretary General of Amnesty International, also former head of Greenpeace International. So, Kumi, here in Washington, D.C., President Biden just is holding this two-day global climate summit. What do you think has to happen now? Your assessment of what's happening there, and what do you see happening on the continent? Well, firstly, I think we have to recognize that we are playing catch-up. That, in fact, because of foot dragging, particularly on the part of the United States, not only with Trump, but even with previous administrations, we have ended up with the situation that we are basically sort of 1 minute to midnight in terms of the climate crisis. So we have to be very clear that when we judge this summit must meet this criteria. Does what comes out of the summit reflect this reality that the decade that we are in is the most urgent and most consequential decade in humanity's history, and the changes that we make in this decade will determine what future we have or whether we have a future at all. So what we need to be looking at from the summit to judge whether it has understood the urgency sufficiently is whether, in fact, we get baby steps in the right direction or rearranging the deck chairs on the Titanic, or whether we get a real commitment of understanding that we need structural and systemic change with regard to our economic system, our energy system, our food system, our transport system, and so on. Bottom line is, given the scale of the crisis right now, the only thing that is going to get us out of it is not baby steps in the right direction. It's going to be big, bold, courageous, structural, and systemic change to every aspect of society. And right now, while the summit is moving in the right direction from where Trump was, I think it still needs to go a long way before, for example, it links the question of climate change and the question of inequality, which more and more people are recognizing is fundamentally linked. During President Biden's climate summit, South African President Cyril Ramaphosa called on wealthy nations to provide more aid to developing nations to address climate change. This is what he said. It is important that aid on climate change should be provided separately and should not be part of conventional development assistance. When it is given in the form of loan financing, the debt burden of developing countries is worsened. We call on developed economies, which historically bear the greatest responsibility for emissions, to meet their responsibilities to developing economies. Can you comment on your president's proposal, Kumi? Well, just to be very clear, when developing countries or countries in the global south, as we prefer to say, when we are asking for support, whether it's Asia, Africa, Latin America, Middle East, Caribbean, we're not asking for charity. We're simply saying, let's recognize the history of this problem, that Europe, North America, and other developed countries built the economy on dirty energy. Now we are saying to poor countries, no, you can't do the same, right? We're saying to them, you cannot make the same mistake that the rich countries have made. And therefore, we're not asking for charity here. What we're asking is for redress, we're asking for recompense, and we're asking basically for rich countries to pay their climate debt, right? It's clear, the statistics are clear in terms of the volume of the historical emissions and so on. But the bottom line is, this is not an act of charity in two ways. One, it's doing the right thing, but also it's in the self-interest of rich countries. Unless rich countries and poor countries get it in their heads now that we get it right as rich and poor countries acting together and we might secure, and I say might, let's be very clear,
We have left things so late that it is a question about whether, in fact, we can avert the worst of catastrophic climate change. So that's the spirit in which I think we need to be having the conversations right now. I wanted to bring Dipti Bhatnagar into the conversation. Kumi Naidu is in Johannesburg. Dipti is in Maputo, Mozambique. As you watch the global summit in Washington, your thoughts on what's being proposed? A lot is being made of President Biden saying he'd cut carbon emissions of the United States, one of the biggest and historically biggest polluter in the world, by 52% by 2030. What are your thoughts? Thanks, Amy. Thanks for having me. Hi, Kumi. As Kumi said, it's really interesting that this summit is definitely going in the right direction and sending a signal that the US is willing to work on the catastrophe of climate change. But the pledges that have come out of the US until now are just woefully insufficient, Amy. So the number you quoted just now, what the US pledged on the table on Earth Day is about 50 to 52% reductions based on 2005 levels by 2030. Friends of the Earth US, ActionAid US, and many other groups put together what should be the US's actual fair share. So when we talk about fair share, we're talking about the historical responsibility. And the US is the biggest historical emitter, Amy, of greenhouse gases. So we're calling on the US to do its fair share of emissions reductions. And what that means is 4 times of what the US has put on the table on Earth Day. So the US actually needs to be committing to about 195% reduction in emissions based on 2005 levels. Now, obviously, that is not really physically possible within a single country. So what that translates to is about 70% emissions reductions in the US itself, the domestic effort. And at the same time, this has to come with a sense of solidarity, Amy. The only way that the US can actually meet its fair share is to support our countries in the global south, as Kumi was saying, to undertake this very, very essential energy transformation that we need, this system change that we're going to need. So we're calling on the US, along with the US organizations, for the US to meet its fair share of emissions reductions. That's just one part of what the US has put on the table yesterday. There's also an element of climate finance that they've put forward, which is woefully low. And at the same time, Amy, there's another element to this, which is fossil fuel financing, ending fossil fuel financing. So what the US has said is that the Development Finance Corporation is going to go net zero by 2040. And if you don't mind, I wanted to spend a few minutes talking about this concept of net zero and just how dangerous and damaging it is. So net zero basically is a corporate strategy. It's a smoke screen, Amy. It is put forward by the most polluting corporations in the world. And all these corporations suddenly have stepped up with these net zero targets. We'll do net zero by so-and-so year. And you wonder, why are they suddenly so eager to come with a target where they've actually squashed climate science for decades? And it's because net zero actually allows them to get away with continuing to pollute, continuing business as usual, because what net zero says is that we can suck the carbon back out of the atmosphere. This is about offsets, and this is about so-called sequestering carbon. And whose land, whose forests are they going to so-called use for the offsets? Whose rivers and lakes are they actually going to use to sequester this carbon? It's coming to our countries in the global south, Amy. It's coming to communities who are using their lands, their forests, their rivers to stay alive. And what net zero is going to do is trigger a huge land grab. More than that is happening already in our countries of the global south. So when the Development Finance Corporation of the US says, we'll go net zero by 2040, that means that the signal that they're sending is that they want to continue polluting and that they're going to go after other people's lands and forests to be able to offset their emissions. So this is just extremely damaging. And that is
that is something that we need to see really change coming out of the US and our own countries. I mean, I will stand up to our governments in the global south to say, don't accept this, because your people's lands, your people's forests are going to be really grabbed for, capitalist expansion. They just want to continue expanding markets. So commodifying nature is the next market. And that's something we are really, really fighting against. I wanted to get both of your comments on China's role. The Chinese President Xi Jinping addressed the climate summit Thursday, repeating his pledge for China to cap emissions by 2030 and be carbon neutral by 2060. He also vowed to reduce China's dependence on coal. We need to give full recognition to developing countries' contribution to climate action and accommodate their particular difficulties and concerns. Developed countries need to increase climate ambition and action and make concrete efforts to help developing countries accelerate the transition to green and low-carbon development. So, Dipti and then Kumi, talk about China's role, both in Africa and its effect on the planet. The U.S. and China, of course, the largest carbon emitters. I thought that the Chinese sort of signal on coal was very, very interesting because because this opens up space for Chinese campaigners and for all of us to really push back against the coal that China is pushing, also in terms of financing in Africa. Now, I want to be really, really clear that China is not a historical emitter. They do not bear historical responsibility for the climate crisis. And that is something we really do need to remember, that the countries that bear historical responsibility and have been the largest emitters need to do more and need to do it first. But at the same time, China is being a sub-imperial force in many parts of Africa, including Mozambique, where I am right now. The type of dirty energy projects that they're pushing, the type of land grabbing and monoculture plantations projects that they're pushing is extremely damaging and is also grabbing community lands and destroying forests. So we really need to be able to hold China accountable for its actions while at the same time understanding that it's not a historical polluter. So it's really about that system change that we need to bring about, Amy, which is to hold everybody responsible that's contributing to these oppressions that are deepening. And that also means challenging China as a new sort of colonizer in the continent, and also continuing to challenge, and India as well, and also continuing to challenge the northern countries, the global north, who have, of course, historical colonial extractive relationships with Africa. So we really need to be challenging all of that and calling for system change in order to be able to stop the climate crisis. And Kumi Naidu, the difference between the approaches of China and the United States, why it matters for Africa, and describe the effects of climate change in your country in South Africa. Let me first endorse fully what Dipti said. And I think that the differences that we see right now between US and China, in the end result, I wonder whether it's going to be substantially different for us. Both actually are driven by a language of aid and generosity and so on. But as Dipti says, we're going to have to be extremely vigilant to ensure that whatever investments are coming, we can manage it the best we can and limit the damage. Because let's be clear, things that are coming in right now, as Dipti said, some of the examples she gave from China are actually causing a negative effect, as historically we've been having from the Western world. But I think for China, beyond what Dipti had said, which I fully endorse, I think let's be very clear, a 2060 target, the 2030 target is good. The 2061 needs to be brought back in terms of going completely carbon neutral. The reality is, whether we like it or not, when China decides to do something at the top, they can deliver and make it happen because of a different political reality. I think that it's time that China does recognize, as the United States needs to, that it is in their self-interest to make these changes as fast as possible. And let me just say, in fairness to China, that historically, we have 15 seconds to end. Oh, okay. So I think now is the time for action. We must evaluate the summit not in terms of vague promises. We need to see what the implementation plan, and they need to be checked in
Glasgow to make sure that this was just not another talk shop. Thank you. Kumi Naidu, I want to thank you for being with us, Special Advisor for the Green Economy Coalition's Social Contract Initiative, former head of Amnesty International and Greenpeace, and Dipti Bhatnagar of Friends of the Earth International. That does it for our show. I'm Amy Goodman. Stay safe, wear a mask. On 104.5 FM, online, via the free mobile app and Facebook Live. This is CVFM Ramadan Live. अब हम धीरे धीरे लॉकडाउन से बाहर आ रहे हैं। घर से बाहर 6 लोगों तक के ग्रुप में या 2 खानदान आपस में मिल सकते हैं। दोस्तों को गार्डन लंच पर बुलाइए। लीजिए, आप अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, एक मुनासिब फासला बनाकर। लेकिन जब अंधेरा होने लगे और थोड़ी ठंड भी, तो अचानक से दिल में आरामदेह लाउंज में जाने की ख्वाहिश जाग सकती है। लेकिन याद रखिए, ताज़ा हवा में आप ज्यादा महफूज हैं, क्योंकि कोविड-19 के ज़र्रात इसमें उड़ जाते हैं। आइए इस अगले कदम को इंतहाई एहतियात से उठाएं। याद रखें, हैंड्स, फेस, स्पेस एंड फ्रेश एयर। मुश्ताक दीदारां दे हाय। मियां मुश्ताक ब्रदर्स और फैमिली की तरफ से आप सबको रमजान की बहुत बहुत मुबारक हो। Ahmed Foods are Bush-Tack brothers, serving Teesside since 1967. We at Ahmed Foods continue to offer our customers a first-class service, unparalleled choice and value for money. When visiting our store, please observe social distancing, as safety is of paramount importance. Visit us today for all your daily essentials: chapati flour, rice, cooking oils, fresh halal chicken, lamb, beef, and a huge range of dried food products and drinks. Ahmed Foods, 6 Northcote Street, Stockton-on-Tees. Telephone 01642 676636. Have a flat, worn out or bad tyre? Come to M&M Tyres and Auto Care to get you back on the road in no time. We have fast and professional service guaranteed, with a huge selection of tyres for you to choose from at great affordable prices. From new to used tyres, we carry great known brands such as Michelin, Continental, Goodyear, Pirelli and much more. We also offer wheel alignment service, brake pad replacement, oil and filter change, exhausts, batteries, alloy wheels and accessories. M&M Tyres and Auto Care, located at 177 Stockton Street, Middlesbrough, and 112 Norton Road, Stockton-on-Tees. If you can't come to us, then don't worry. We can come to your home or workplace, as we offer a mobile tyre fitting service. Just call 01642 224848. आज खाने में क्या है? मैं घर में खाना बना बना के तंग आ गई हूँ। क्यों ना कुछ नया ट्राई करें? आज हम जाएंगे क्लक्कीज और उनकी स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएंगे। वही क्लक्कीज जहाँ आपको मिलता है मजेदार फ्राइड चिकन, पिज्जा, बर्गर, रैप्स और बहुत कुछ और। क्लक्कीज आपके लिए ला रहा है बहुत ही आला ऑफर्स। 10 पाउंड में एनी 3 मील। Clucky's Fried Chicken. Clucky's Fried Chicken, 295 Linthorpe Road, Middlesbrough. ऑर्डर करने के लिए डायल कीजिए 01642 230 900. Download our mobile app or order online via our website and receive 10% discount. Visit www.cluckiesfriedchicken.com. चिकन का असली मजा तो क्लकीज में है। Clucky's open 11:30 a.m. till late. 10 pound offer till 9 p.m. only. Exclusions apply. इस रमजान आपकी इमदाद लोगों की जिंदगियां बदल सकती है। बच्चों के लिए स्कूल, साफ पानी, सेफ हेवन में महफूज रहाइश और भूख का खात्मा। हमारी 100% पॉलिसी के मुताबिक जमाशुदा तमाम रकम उसके सही मुस्तहिक तक पहुंचती है। 100% ज़कात, 100% सदका, 100% लिल्लाह। यही वक्त है, आगे बढ़िए और अपनी इमदाद sktwelfare.org पर बासानी जमा करवाइए या कॉल करें 0300 30 20 786 पर। आपके पाँव बहुत हसीन हैं, इनको जमीन पर मत रखिएगा, मैले हो जाएंगे। अच्छा, अगर है इतना ही ख्याल तो ले चलो ना बोरो कारपेट्स एंड बेड्स के पास, जो है कारपेट्स और बेड्स में बेमिसाल। जिनके शाना कारपेट्स एंड दीदार फर्नीचर आपके घर का नक्शा ही बदल देंगे। पूरे मिल्सबरा में घूम लीजिए, लेकिन आखिर क्वालिटी और कीमत हमसे बेहतर आपको कहीं और नहीं मिलेगी। बोरो कारपेट्स एंड बेड्स, 131 पार्क लेन, मिडलसब्रो। टेलीफोन 01642 688 786। आज मैंने कुछ सीखा जिंदगी से। हम अपनी परेशानियों को कितना बड़ा बनाकर लोगों के आगे रोती है ना, मगर आज मैंने जाना हम बहुत खुशनसीब हैं। जाएं
ذرا انڈونیشیا ایجپٹ کی لڑکیوں بیٹیوں کی داستان سنیں، آنکھوں سے آنسو نہیں درد سے خون بہیں گے آپ کے۔ آج میں نے دیکھا، جانا، پڑھا فیمیل جینیٹل ملٹیلیشن کے بارے میں۔ یہ کیسی سنسکرتی ہے؟ بے مطلب، بے بنیاد۔ To find out more about FGM, visit www.haloproject.org.uk. You're listening to CVFM Ramadan Live. CVFM Ramadan Live in association with Kashmir Food Store, your food specialists. On 104.5 FM, online via the free mobile app and Facebook Live. This is CVFM Ramadan Live. Salli ala nabina, salli ala Muhammad. نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا، راہ کے سنگ ریزے بکھر جائیں گے، اہل بے درد کا دل پگھل جائے گا۔ نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا۔ کملی والے فقط کملی والے نہیں، ان پہ شیدا ہے یہ آسمان اور زمین، آسمان اور زمین۔ کملی والے فقط کملی والے نہیں، ان پہ شیدا ہے یہ آسمان اور زمین۔ ایک اشارے سے ایک اشارے سے ایک اشارے سے ایک اشارے سے سورج پلٹ آئے گا، پاؤں رکھے تو پتھر پگھل جائے گا۔ نام احمد نام احمد نام احمد نام احمد نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا، راہ کے سنگ ریزے بکھر جائیں گے، اہل بے درد کا دل پگھل جائے گا۔ سدرۃ المنتہا پر جو پہنچے نبی، سر جھکا کر یہ جبریل کہنے لگے۔ سدرۃ المنتہا پر جو پہنچے نبی، سر جھکا کر یہ جبریل کہنے لگے، اے حبیب خدا اے حبیب خدا اے حبیب خدا اے حبیب